Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Yeah.
te manatua ngaluenga le li e moni o te matua manatua o vābenga na mua. O te mana tu natu fo i au ngaluenga uma. O te mawhau I mea na e whaia. Le tuai e pa ia la vau wala. O aisi atua siri e tusa ma le atua. O e lava le atua o le whai vābenga. O whai loa lo malo sinu. O lo aona e whaolai nai lo nuu. O le whanaunga ia kopo. Mai o sefa. Mātua lo suma le loto Fiafia. Le nei Taeao. Patpatia lo wanga le lei. Ma le ola whaua e a mai. Pese au vi inga. Alangaina lo manu malo. Mātua vivi in whane ne e ante oelo mātua tua. O mātua wifo fo I o luma whape atu e pa ia lava oe le tua au. Le tua siri ese marama tautia, ma Malu, pa ia marama mana. O le tua soifua ma le vavau e o le whavavau o le tua. E la e le vi inga o le Malu o le tua e pulpulu, le matango fie. Whafte te le lava tamai lau mea lofa. Le o la fau o mātua maua le nei Taeao. Lo lofa ua, whapopo nia sa fau. Whai te wino aso la soifua la tunu ma mātua wola ma mātua o ria I le nei astrofi. Se fultoru e yaso November al whalaunga le nei tausanga. O mea umo e whaia mo I mātolo mātua tua lau pulelea. Mātua malanga le nei yaso, tu nātua wa ao. Se e tau tai mai le whalaunga o whai nei. Manuia ngaruenga o la whengai ma le tunu le nei sa fau e mai. Le leo pui puina e mātua whanau lo walofa. Whamulia nei whanau o whengai ma suenga whai ora nei tausanga. Whamulia fo I whaiva o whengai ma lem tamata I whaia ongolo ngafa. Ma le oina ne mātua whanau. Manuia le tunu pele Samoa. Manuia le nea tunu ni sira lo mātua nofa mama wain. Whapenātu no umal nei lano langi. Mātua talo. Tu malu mo panga ma le tāpo inga le whaafonga fo e nei mātua tu asin sino le tunu I malu mo ta malawara nei yaso. Te tolu ina la tau le mawhana whana lo walofa. Whafo isia pera lātu si fua lau le leil tino siri lava le nganga. Ta maa mea umana mwhara mātua whaia ni aso fau e mai. Mātua whaia lava. Ina e fui atu vi inga I ate oe. Whamuria mai ta maa whapana mōre le tau tua riri sa mōre ni aso atoa. Ua mātua wole mātua walau ne mea malava. E ala le sua whamanu malo Yesu ke risolo mātua li I. Mara mātua whaola. Amen. So
o le tua langina la whepese al korisi whawhewhi au kanana fau, le kanana fau Theological Seminary Choir. Tau tua mo Radio Samoa for lima, iwa tolu amo, ina ua tātolu ia le tulai ono. In this update, the woman at the centre of an independent police conduct authority report, which found significant failures by former police leadership, may have grounds to sue. The police watchdog's scathing findings revealed some senior staff failed to investigate sexual assault allegations against former Deputy Commissioner Jevon McSkimming. The claimant was then charged with harassment. Retired barrister Gary Gottlieb says she could well have a civil claim and, if successful, could be eligible for compensation. Police may say, look, let's be realistic about this and not put her through any more trauma and offer her something. I don't know, but she will take legal counsel. The alarms being raised over a growing number of dodgy windows and glass doors being installed with fraudulent certification. In a letter exclusively shared with our newsroom, the Window and Glass Association's warning of potentially thousands of products not meeting the building code. It also notes an increasing number of false compliance documents are being used to pass off the substandard windows and doors as compliant. CEO Brett Francis says many homeowners would have no idea. There is no guarantee as to the durability of that product and how long it's going to last, how it's going to perform, and the loss of value to their property as a result of that. Concerns bad weather could extend closures of State Highway 1 through Northland's Brynderwyr Hills. The first of 2 4-day closures are underway for resurfacing work for the vital roading link, with detours in place. The Northland Chamber of Commerce says businesses are happy for the work to happen as long as it's before the busy Christmas period. And the Reserve Bank's temporarily closed its Wellington headquarters after the discovery of asbestos. The toxic mineral was found during a routine building-wide survey. It's since been contained and reported to WorkSafe. Remediation work could take until November 24th. That's news. In sport, the 9th-placed Breakers have delivered a salient performance in basketball's ANBL, blitzing the 8th-ranked Bullets 113-84 on the Gold Coast. Coach Pateri Kaponen sums up the resurgent showing, including a 68-36 lead at the break. We played excellent first half, and we kind of killed the game there. And guys were more mature this time and finished the game right way. Everybody contributed, everybody who stepped on the court, and great win, great step forward. Felix Auger-Aliassime has recovered from a set down and survived a barrage of thunderbolt serves from Ben Shelton to earn his first victory at this year's ATP Finals in Turin. And Daly Cherry Evans is stepping down as the Rugby League Players Association president after 4 years in the role. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Momoe me wana awelewe inga mana whaftai le tua e le nei tai au fau lo na lofa ua tātu au riel nei aso fau ma o whata lofa tuai le amatele lava mana whaaloalo sa mola ua tenu pele e le pa ia mana mamalo lau whaafonganga le nei foi tai au sengi ma lo le sui fua manuia pa malo po le tenu folau tātu awe whatasi le vi inga mana whaftai lo tātu matai le langi te tau mara mea i ante le vi inga le nei tai au hawa o neu tātu o riel nei aso lo na lofa le aso le nei u whai le tua tātu te hori me tātu Fiafia iai para patia le anga le lei o le tātu tupsi sile le langi o mori mai fono tu si fu mana mātou malosi tātu fointu o mali tātu po kalame le sona nafi o leo wa tātu tu fsi fai foi manua le o mana nei Taeao lofa mai le tātu matai tau tai tātu folau o nei foi aso ma tātu folau le lalo na lofa o tātu iai le nei foi ia stofi se fulu mana toru ia so novemba o tātu folau ngā o le lua hawhia lua se fulu ma le lima ia o si mai ala whaafonga o le pora kalame manu o le Taeao. Ana Radio Samoa for lima e matoru a mono to ona nei tamai meni. So sort mai intini o tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se roa tasi patea ma le whianga pesta el tono sio. Ia waha fori tau tuaina lo tuba ia mo lo tuba malu se pa ia le tula eiva e le Taeao nei. Ia ma lor folau manuia le atono ua whatau maawal tātou folaunga o le nei foi tu sanga. Ia o leo ina pēru tu si fua ma le mātou mano si ao lofa o lo tātou matai. Ia mo le amtaina o le nei foi asa fau li tātou pakalame o si mai mo mana whaafonga ole loi tau mo le aso.
Lui tau mō le aso. Tali tonu I upu o Yesu. Have faith and believe in Jesus' words. Evangeli a Ioane, lona mata upu e wha, a o lona foi upu e 5 ma le tolu. Ona iloa lea e le tama. O le itu lava lea na fetalai atu ai Yesu ia teia. Ua ola lo watali. Ona wha atua lea o ia. A toa ma lona a inga uma. Tari tonu I upu a Yesu. Have faith and believe in Jesus' words. Tasi le nei o whaama mawhata ua Ioane I lana tusi. Ia tari tonu mō mua le tangata. Ia tari tonu le tangata. I upu Yesu. E maua ai le ola. E maua ai le manuia. Ma le ola e whaafavau. Whai mai le tala Ioane. O se e tasi ali I tā ua o le malo. Ua mailo nātali. Ua tāri oti. Ua nasa ili a Yesu. Ua maua Yesu. Whai mai le tala ale tamaloa o fisa sili. Yesu e. A fio maia I lou a inga. Se I e whaola I lou atali. Ua tāri oti. Whai mai Yesu I le tamaloa. Alu uia oe I lou a inga. Ua ola lou atali. Malona loto. Ua tari tonu I upu a Yesu. Ina ua whetaiai maana au. O loo mai a whetaiai a te. Whai mai au nei le tamaloa. Ua ola lou atali. Whai mai le tamaloa. O le ale I tū la na malosi ai le tam. Whai mai au na. Pe a o la e tasi I le ao auli. Na I loa ai e le tamaloa. O le taimi tōnu wālea. Na fetalai ai Yesu. Fo ia I lou ainga. Ua ola lou atali. Samoa. Tadi tonu nei ma wha tua I a awa o le atua. Ua nā o upu a le atua. E manu ia ai lau whai ngā mālo. E manu ia ai lau e ka lesia. E manu ia ai lou ainga. E manu ia ai lau whanau. Tari tonu. O le tari tonu. O le wha tua lava lea I le atua. E manao Yesu. Ia tātou tari tonu mua. E ui e leva aia. Samoa ai le nei aso. Pe a e tari tonu ia I upu a le atua. E maua ai e I tātou uma. Le ola, le mālosi, ma le manuia. Tari tonu ia. I upu ma whetalainga a le atua. E manuia ai o whaiva lo filema. Tātou te tālo. Le atua ma mānai. A o maia I mātou. Ia o mātou wola tari tonu I upu a lau fio. E maua ai e I mātou le ola, ma le ola atali. Tātou ia ma lau fio I whiau ma ngā luenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Tato ola
toto po ia le pese mai a flow beat and pele fa mai ai tato po klame lu tau po le aso le po Taeao fo e na o se fulman fala what I nei tu la e ono nei minute ona fa pa o fo no tato musica o Taeao fa Fiafia ho ile ne fo Taeao fo fa mana se au ele ala usu fo da tino tu te manga we ngora nei fa se fo tato o dia tu kwata fitu le town nei mana e pa fa mana mai so temi au de MC ia tato po klame a reto le ola mai a pasta la fa copa ia o le tato Malu o le Taeao fo le na mo nei fa stofi o tato ia Today in history tara vai pone mena topo e la sus fultolo novema e le telo tso sang ba mai ole taina fitu e le ta ne ta fitu e o taru tara fofo le ngal protania ka ko kala menga po fa le ta o stofi a se bo tara vai po mai lunga wala ne foi ta fo Lunga wala le nei foi Taeao se o vai atu pau foi ama nga ole mumu mai nei vai ngora Taeao ma to foi la na tifia le ya a mumu no nga la o poloka foi nei Taeao a le fka ki ale ongo ia tulanga masani na pe o nei ai e Taeao te tasi se o vai atu a vavenga kiriki mai se ka ko a mio fa mo mone kausiro la jiji mai lai okay lanu me mata ato uma vaenga no highways around Kumel and Whenua Pai mo tato sifo o Kilani ia ole papo na vaenga lo titula to lo mo mai le vaenga le Taeao isi vaenga o mala wala mo tato lo malaka tu nei sautianga taulanga o Kilani le ma dream papakura matan sama mai ia no venga lo matan pisi ala flow le leia fo ile nei vaenga le Taeao o si pa ko bala ko se ki paleni ata tau so kilo ako pasi mai Albany around Rosedale Silverdale mo tato lo malaka meno shore le se banga na lo sama mai otherwise ba lang be maka mon nei Taeao kan ba yang yo do life flow the daily traffic ai ba be a foi or for fainga venga la kwa e ngui coffee ai o fakari kai me ala wa e pasi ako mo pisi the traffic le Taeao lunga na la wala nei time o Taeao le tono anga i tutu mga ruanga nei Taeao ma ria lava anga ia tutu ma favor nei aso le fo tato tua Moi votu amo Pai ngā mata talo tawara nei fwoi Taeao fau tama ki makaura wa Kilani no whanga whaasala launga radio Samoa se fulu male ono lo iai ia le Malu o le ere nei vaenga o le Taeao wingo le tau le so le whaasala na awa oa pa o timu ni so taimi lang le nei fwoi ni so taimi o le so lua se fulu mara tasi ala maulunga e o ele mawhana whana le ea mo au Kilani i le nei fwoi yaso se fulu male tolu i lona mawalalo au dia Taeao o la fasol foi na awa langi le lei pa uti muni so vaenga au Kilani lo se furu mo ngara mafana fa moina mo au Kilani la swa Taeao vaenga yon tua tu la stona e o la fasolo ina awa langi le lei tau le so ato lo so tasi mo ngara mafana la stona e fasolo tu la so sa langi le lei tau langi le lei so fu o va so fo pa uti muni so ma so lulu o va yaso lo mana yatu o ma fayon o tala ia oi ona o tu ina mai la vai tau fa mo bonga e la tau foi suenga wa la tau ne ua maua poto mai le tua la tau te Fiafia ile awa mar solo le la o le Malu ma le mafana wa me o fa pena le la o tala ia te oi ele oni fa mo monga la fa mo monga la vai tau ele o te fa matala ia te oi ele ne foi Taeao fo turanga masani afa nga solo po kala be Malu le Taeao le Samoa la paintara ba vai tu la ko ele tau te lo si vai ngori sina fa pena fo le tau Samoa ma le vai ngora ke lo pel tu le Samoa so le mai tolu a mo se ful mar varu le wate ai nei le tu la e ono e o se mai golden ali si pes senga sui faithful loyal le Taeao Tarina tato Fiafia ngora nei foi Taeao fo le tunu anga juta manga wenga le Taeao ma lo la vole usu le nei yaso fakapiki ba yaso ma lo ma ia favor nei yaso usu Fiafia al pese le bo ai Guitar
Maule ngā luenga sa pele ilo
sona toto Tell we are late to Malu Fale alilie Ia mapopo le mea sililea E malie ai lo uloto Oi la ulupe o le ae so Gamba whai whane le tafa O le ae tala pulu i le a Wanda moe ai o le tama Ai ai o ni a walo whatu mai La paso poia Mani a i mai ai Olo solo solo e tofa A tamuno ma tavalea Ai le se sue sue pea O se pua se la au aina O se la au pasaina Ke o la nai o le malambala Talu oe e malo tau tala A tamu e po o fea e au Wale se umala umamio Lua se fulu mo le ono le watia le tula e ono Ngai Fiafia ngai e aso lai Samoa E awa pei a kahalo pese i al tustala Bani aso la E awa pei a foi o a masangi e la tau i e o e kuli happy awa Al tustala i la aso Pei ala wata no al taimine nei asa tustala hotel i la aso E masangi umai kako i e Whaafonga mai le Taeao sa ngaru lue Samoa e Le ka ngar whare Fiafia o le vanga o male a ko mangawa Ta lai ko ngia la ko kai balu i kula Ia sangi mala ko wakai mea la o le vanga happy hour O le wife ngā le o langa sei tātou Samoa Malo whaftai nei Taeao fau Whatalo whafo i pa anga le tāra pukalame Whawhelo i mailunga le Facebook Mai le YouTube on Radio Samoa Hene foi taimo le Taeao Malo lam whaftai le Whatis mai nei Taeao Cecilia tunga mala good morning Malo lava whaftai le whatalo whamai My good brother Tusa, Tasesa, Uso mai ta oi Samoa Manuia mai o nei Taeao Ia lei Vi ele lofo le tua Maolo sui fua Lo fatu le uso nā pe a Ko orunga malai nei yaso Lavania G. Manuma good morning. You want to buy a house out in West Auckland? Yes, North Shore. Okay, Lele. Yeah, it's a beautiful part of Auckland. Yeah, Lele, good luck. Mana fa tau so fale na manaya ainga associate nei to ainga na mangai kene la Pepe Howard Swagger, good morning. Malo se formerly nei Taeao Baseman, good morning sir. Whawhong mai tā funa, Amerika Samoa, ala whātu nei Taeao, la le leil tau il mātou nei fo i pitonoo, ma ngai a suru malosi, o sa malosi mai la nei Taeao, ma ngai kau i Amerika Samoa. Ma nei a le lei, si Papa Savini Male, good morning, ma lo lava si fua maruia, ma ai tino, Papa, good morning. Ma lo whawtaini whatas mai, ele nei fo i Taeao fau, e ne le Brazil, ma lo lo whaftai pe au te lo le whawhanga mai o Tacoma, good morning, i Amerika, ma lo whaftai tele, Washington State, ma lo la basi fua Maria Nansen, good morning, James Wong, ma lo la basi fua, Chama Wong, BUF Amosa, Naomi Palmer, good morning, ma lo la basi fua, Rachel Sifa, good morning, ma lo si fua, Glen Innes, Auckland East, ma lo si fu nei Taeao ia ora ko kere mai ko kere ka ko wai nga le ua fates mai ele nei foi Taeao phone o lo te sau nei Taeao o lo te ata o faia unga luenga le fale na po te pena fo ia news on Taeao ul pakala menei ia ile news item no te tiro lunga le Radio New Zealand. Wa pe au te loana po ele na oile loto a New Zealand fasu 5 milion ele o encouraging al tato le joia tato e faile vaenga au lau tala o ditilo headline fa Proletania
$45 million up for scrap, I think. Boy, pia le laina. Ai la male lainga ila loifo. Ole laina whapea ole facility. Can $45 million buy happiness for you? Oh, no fole mo mafofau. E mahanga ya kere facility. Folele wow, te lol facility for na town facility ya tatou. Whapea ole na e look forward a po. Malfa moe e te marmalo ai. O le fasili la pe ona o ta ua foi le e mawhai e le fast food 5 miliona na ona whata wina le Fiafia. Mo oe. Ona mga manga i le fasili mga aru i tawa o no whale mo mawhawha ona po whapea manga i a kere a le fasili le vanga le kusa ta umai o la e. O le asa i le fast food 5 miliona mo la to o lo Fiafia. Whai le loto foi le a sa ui ma le fasili pe whai le fast food 5 miliona. Ona whata wina le Fiafia. Mo oe mana i foi lui tau. I mean, if I found my little tour with Samoa, my lost full on to Sangatel way, never on Famarcia to a fair to long for Lily. I only memoria of long on initially potty. Daily time or piano following to Nay Talole telephone at Britannia. Elise in Malo, I pay out Gelola o el por limas for 5 miliona, Elisi draws on nay. Alla wingle from Talanga for Lele pay were falling my for my stanga to a scam, many of a lot of Lele. On a fuang at 4 million on Tangata Fatawana tickets. I lemesis among Maloi, EML or limas for Lima. So I'm off for many of scam of Mako Fabadea. E makua I o me kele le kupe o kele lo a no fo mai mafo fau a fa pe o e fa fo mal tangata e fi fa tau le loto e ma faina e tango e fa tau o tupe walu e fa tau wina o tickets loto ai le ma se mo ya le faina na malu tau mo o ne fo Taeao fo mo tau nei au kilani saute o le tala Fiafia mo o tau o le fa lo mai ia le no fanga mo le fale o lo fo Costco o le ua la fatu mo to nei I saute o kilani wa mo to fo langa mako si fo le mo fale mako fale lo Costco fia lua fe lo suma le lua o company le ni America le o mo to mo le mawina e tangata ia lona taungo fia tele yo lo ya wa te lo la mo ta to kene yo ia Costco taluna mata a masana o el mata wa inga fa mai ni so mato fa tau fo le e pe ma nei e bulk e fa tau a to pe ni o losi a to fo le nga me fa so mo le pe alu ma singa ko fa nga ngi so ya do te tala no to fa tau ngal mato nga pa fa na Costco lang ke yo he al mane al tal fi la mo ta to nei o le wa fa lo mai le kiwi property o la to wi o le developer property developer all of fatu wina iale ya mama iale fatu wina le al fala lo fole al Costco o drury le tu want to I pe amale fulima minute le watu I mai marukau ele tu saute o nala le la fatu wina le si Costco te le lopa le umile titulai pe o le si lua tau sanga lo manai ia le umi fatu talia ia le fo ia le 3 years o ye tonto sanga talwain fatu winai ia le Costco o I Westgate ia o te lola pe loto sanga lo mana ile fatu talia ile fatu wino tanto falo lo fo na I tonu o Drury o te no fomo ma fo ile ata mai o le fufu ino falo lo ia a fualanga o ile Costco lai o sifu o kilani e tusa ata o sifu o kilani ole mela tu ile le Costco terminal nei e tusa ole fata usi unga o West Auckland I lo tel tenung e tusa la e tu fata usi unga o le West le pito atu o awa te loe center nga ile o mai le vanga lai o North Shore ia fa pena fo le telo isi vai nga tu ia a mai fo fanga rei o telo fo ile ma tele monato ia wa tu fo le sipito mai nei o sifo a pe sentanga ia ile o le side a to sifo o kilani ia vai nga nai o I Hobson Bio mai si vai
e ata mai o le whaatuina o no whanga whaatu le whalolo a mino la tau sa fuafuaina le me whaatu le whalolo o le makua kapa mai au ngā a fuafuaina le kosko la whaatuina o le whaatuina i Mangele le whaatuina i Marukau le whaatuina i Papatoe ia le mea o loto i o tātutunga ai a bea ko o i le side o South Auckland e mawhai o na center i eile o mai i stangata i a whaatei la Hamilton wau te loa malanga mai Hamilton e o mai whaatau i Costco ia msalo pea ma se kolu se fulu minute fast fulu minute malanga mai ia whapena fo tātou malanga tu i se vaenga o Sauti Auckland ia pe i sentanga i eile o South Auckland nato ia mai se pitonu watu i o ia kawa mai kere ngaka ia fa lo fo e fa tango fia wa te lo le mitanga le no fa longo le comment le minsta to pe New Zealand Nicola Willis o se mitanga telefone le o le mafai ona fa tu in Sauti Auckland o Costco compete mai si fo ia supermarkets lo nei e le leila mo tātou a whailor competition supermarkets ona leile mo tangata whaatau fo lele e awa o te rola a mausina whaasilinga taungo fi e le lopo la alkiri o kaungo fi e a mausina taungo fi le titi e al tulanga na e so tātou mai Sauti Auckland Drury o le no whangara na a leo wha mautu mai e a mo le tātou whailor na o Costco e a o te le lopo a whetalai I thank you lo tel tanunga sara po le lua tau sango lo manai o am whai o na tino mai talai le Costco na ia mo tātou nei saute so o tūlanga na mo le whaafo mai le tino ule nei fo i Taeao fau e fo i whataro fo i tātou ngā lui tono le tanga ruenga fui mū o lau te tite lo atu whaia ne emergency New Zealand o le ua liputia mai e tu sa marse lau ora suma le iwa ia nisi o lātou o le a mahea mai a lātou ngā ruenga ia tu sai malipoti ma wal tātou pokalame i nei fo i Taeao fau o te loa e affect oba o le tala leo titi lo atu e a fia le fitu se lau o roles across the organization ia ai se lau ono suma le iwa le foi numero le tu da mai nei Taeao tu sa lau sfultonu pasene non-firefighting staff across the country leo la fia tu langa na so te le loba te mantino te le foi tātou Samoa o langa dua tono mtanga ruenga wha moe le a fio o tau e le tulango e fufanga mau e al mtanga ruenga le fuimu le ua whaelo mai le Taeao ia atu o te fo i le taimi o tau sanga o tātu iai e le mana mia tātu ona bawa ia tulanga whapea ma whaia tulanga whapea tono whanwhainga ruenga ia lau kaulaka marikisi masi so tarsia ia wane a fia i le marufoa le tino o ngā lua i tonu ia mtanga ruenga fuimu ia al tulanga na peo na wharia mai mama ua fo i li poti le tāra pokalame le fo i Taeao fau so luas for tolu minuto lo talo le tula fitu le pokalame mahalo le Taeao le radio Samoa for lima i matolu a mo fa wa tāra fa mi fianga ora nei fo i Taeao tātou sanga luan pōna pō la malama whai unga ruenga sa whenga i malo la wana ngā lulu e good morning tau sangi funga o la au ae ala usu i tau i le whai ma o ma whau whau olo upopole ne i te i uale tau lau tau nu uai le upu uale au le ina i lau au e se i whai mai sau upu
atu cha te tala tala Ia pa au e o le tai tai au se I o lele atu ai Nga o au ele anga sunga watu ai mai O le manu au Vaila au ilo uanganga E te kisi si au limalia Ipa alele mai ile matangi Ele anga sunga watu ai mai O leva afi Au e a e Se ifai mai sau Ayuli mai kasa E tua ini mala Tua imanu Sau fungala umele Sau masina ipuvai malu Se inu ane ai Tama ole nuku Samoa Tasilima ibatolu Amu Radio Samoa Tasilima tu. Awa ni MC afasala lawa tu Saola Radio Samoa le tamu sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male nima o November maile malanta alo le Malu Rovers imangele maile iwa le Taeao los fulu au malo los yona afina wina le champini o le nefo tau sanga Malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lua afe los fulu male nima awa ni MC e lunga ni YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu abo Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals Whafsota e nei loa Alithia whamuina I le olua tasi o whalua tasi lima fituewa. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana I le o valu selau found on lua ono lua tasi. A whaiwa umala nei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiSal se awanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe sile atu foi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le anso mua te sema ma le se I mulimuli le anso limo Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafa se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso Fiafia I ainga umo Samoa. Alofa lava au te roa, o le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai leona se fulu lima se fulu tausanga le matua le soifua, ua wha tino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluenga tele te whaia, e au lia lole lima se fulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fu atu lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha atonga au matau whale manava ma wha amanui atu lo waso whanau ai ole vaenga e le leiai ole a mo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whatino ino ia wha ata ma su suenga e tailua tausanga ma lafu atu se i o ina e au dia e fitus fu lima tausanga le matua o lo suifua a vave loa ma mau e su suenga ma wha atonga au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai ona tonga whatia ma le manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o su enga ma fa ataunga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa so se full mal fitu mino jolo jo chalo le jula fitu le jo already samas for lima tola mo mal pokala me malo le Taeao mai fa fianga mai fa no mai nga hankens leone lo no so mo se tatu di poti mai lunga la wala tu na toilo tatu malo le Taeao fa nga nga reto le te pena mai pasta la fa le Fiafio aile to atele Ole onele nei wasau E fa pinde fa amau Ole asona ave ai oe matai tai
le talamoni le na ya Samoa ole one ole tina ole alofa ola ulupe le na salele ua mautulanga inu ua tele ua salalau solo le tala Samoa male atu basa ola utama oe na fafanga hey, 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 yeah. Hawhai ole a tatou tape ape ia matawhini ngase ngase ia mamao ni mala whatawhea awane ia whelangi mai na whatui ole motu male malu ole whale o sini tra la 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 oi Samoa Fiafia mausana ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa o sini tra la 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 oi Samoa Fiafia mausana ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Mai alol tātou ripoti le malunga la walau tū nātu leo tātou malu al tāia whalanganga reto le olo nei fōi tāia whaulunga la walau whaisipisi mai o vaenga e malanga mai si sifo link mara sifuru balu mai oi whenua pai pasalo mai Westgate Royal Road Lincoln Road Poloka nei vaenga o le Taeao pasi mai te ara tūanga Rosebank flow le lei af tātou poloka la sifuru ono around Morningside and Western Springs ai le yo o taulanga i Kilani Tātou lunga highway lo se furu lai flow de leia pisi lai titi lava le pasi Mauritano Mayoro Road on ramp flow de leia pena foi on pisi mai ia Lambi Drive on ramp ali o le Lincoln lo se furu anga State Highway 1 southbound nei Taeao lai pisi State Highway 1 city bound nei vanga le Taeao lai pisi lai flow al terminal nei Taeao te longa le pasi mai o Drury mago Drury le la pa tu Costco fo pasi mai la ngai mai Papakura pona banga na te pa le mumu mai nei banga le Taeao around Silverdale mo tātou malanga mai North Shore faisipolo kana nei banga le Taeao banga na wala otherwise they se fa love to mai no leo they time le Taeao malol sila malol foi ave tavale ele nei foi Taeao fo de to mo de Samoa foli mai tola mo to spulu ale fitu se mai la fa fonga taro bokalame a reto leo nei foi Taeao o e se fai mo limo ngan wenga lo mo ta pisi po malu ta pakat fa mon le ai le or kamanga le manga mir kamingi fa mon e foi so kiki lo ako fer ka ko a reto leo la fa mon le mo mai okay le lei pasta la far copa e a mai il taro bokalame nei Taeao fa mon mole Au te fiafia e whawhiloa i tātou tunuu, mai tātou polkalame, o le areto le ola le nei aso, ma lor so i fua manuia, ia te oi mo whai foi, ona mai moa, ia ma whaafonga i tātou polkalame, o le nei aso. O le whaalinga la mta upe tolu, o le whai upe valu, e whapea, ua o tu ina atu i au luma le whai tutoa, ua vanoa, e le ai fo i se, na te mawhaia ona punitia,
awa wa ia te oe sina malosi I titi. O le upu mo o le aso le nei, o le atua na te wha atoa. O le mele nei tā ua o iloa mai le atua I la ufoi au nanga ia te ia. O ia o le atua na te wha atoa toa mea tātou te le atoa toa ai. A wafoi la o oe mau, e le ai maso tātou atoa toa. O so se mea kako ke whaia, e o le tātou o nanga I le atua. E le atoa toa lava. E I kala polwhe mai o I tātou o auna le au ngā I tātou. Wa kako whaia me au na tātou whaia. E oa I mea fo I tātou te tau mawhaia I auna I le tua, me mau le tino e auna I le tua. E le ako koa lava sa tātou au nanga whai mai e paulo. A olo ua tua na te wha atoa mea uma kako ke maki vai. Ko foi le kalesia le Filipi saanga le lei le au soa. Ai fai mai nga kauma fai ai kauma fai fe sosoani e u I le makiva ai nga kauma fai o ngi mea iki nga la kauma fai ai. Ale fai mai na fa atoa ele tua. Ele ngata la I meo le tino le nei le ato toa tatu o unanga I le tua. Ai fa pena fo ilo tatu malosi. Ke loa ele a koa fo kako malosi. Ele atoa lo kako I loa le atua malona finangalo. Ele atoa fo I lo tatou loto atu I a te ia. Ele akoa lo kako soi fuatu inatu. Elo o mea uma kako ke whaia I le atua e kako ki kauma whai kako manos e umai fua. Ele a ia se mea atoa. O le secret nei mo oe siringa manga I le atua. Ai singa malosi kiki I a te oe. Singa I loa I titi o le finangalo le tua. Sina mala malama la I titi o le finangalo le tua. Singa tau mawhai la I kiki. Ai masila mai le tua. E ai se mea I kiki o kokoe I ke oe. E ke loko aku I le tua. Ke loa. Fai mai lan kalar kuspaia. Le kalesia le sa. Le ye le tusi whalinga. E il tala le tua no fai mai. Ua outu inatu ia te outou. Le faito toa wa vanoa fe mai e le ai fo ise na te mawhaia o ngapungikia a wa fe mai le kala a wa ua ia te oe singa malosi kiki kalu ai o singa malosi kiki nga ia te oe e ke au nga I le tua e ke kau mawhaia I se mea mo le tua o le fiafia I o le tua I se mea kiki e ke kau mawhai pe kiki ai ke kau mawhai e lava al mea na e wha atoa e le toa wafe mai o le tua nga ke wha atoa e le ngate nga wha akoa I lo motiva I le tino ai wha atoa so se mea na weke au nga I le tua so se mea ke kui ngaku ia te ia ka ngoe kui au o Yesu nga ke wha atoa ina wingala awe ke popole nge ele fa pela fa ku me kiki nga e fa mele hanga ile le pea ave wala van ele ole winga ngal tal ai so se malosi sila mai le tu e ke kau mawhai ele lava lo malosi e ke kau mawhai au nga ele lava me ke au ngai e ke kau mawhai e fia malama ai ngaka lo malama ko inga mena ka ngolo le tu va ai mai lo le tua o fai la vaenga o e kau mawhai ki ngasi me kiki ke loa ai ki kau mawhai ke loa o le fia le tua e fe so angi tangata e kau mawhai ne ase me kiki o te oe ai kau mawhai mai tango le pe Yesu paunge le me o mawhai o ke kau mawhai ele lava lo maros ka o vai ku waku yo au Yesu ke loa e te tulo ya au Yesu lava lo mai foi me ai foi a reto e lima mai e lua me kiki a mai Yesu e go me ai mai no nga mai me ki mai su au mai la me foi Yesu nga ka ngo Yesu me itinge ke pailon tama fa vetai long kama la me ku pur va venga o vai ama marit fa penga fo so se me kiki o te o ai tu ilo loko ma ku ya Yesu lo fa mai e fa tele Yesu le me kiki nga te o le tua o matu ilo ele ai so matu atu toa ai fa fitai ese a o ese la vole nei tua e ke lenga o me ke kele ke manga o ai ai sila mai lo maku ka uma fai po la lo maku me kiki matu te uma fai e te fai ma fa tele mo matu ia vi ia o Yesu amen. If I
Monielo Lotol Pesamala Pesel anointed praise for my ele proclamare tololo for Taeao fo in what lu mino tolo talo le July fit to ole aso se full mal tolo November. Hani mena tu put nei aso to sanga. Bye bye. Aso sumal tolo November to sanga afe iba selau iba se full ito tono New Zealand. Ole aso fama winners fu tolo la tona mali liu tono Aramoana. Aramoana se ai le mama de Dunedin il motu saute. Ol tangata ngoia David Gray tolls fu tolo sanga unemployed I Aramoana. Na faile la taunga upu malanga next door neighbor ngai kai. Ka ngolor ka malo le fana il tamalo na la finau malo na fine. Pa solo ai lunga la wala ka ngaka ka ko lunga la wala. Pagkakanga fanga so umay fos futuro ni leila tau na mari diwai I tono New Zealand la be ai man leo mua na tau no I tono fa la be Point Chalmers Sergeant Stewart Guthrie na umay mo na ola na ia ai le tau no atu leo mafana ma fa manu dia ile I tono futuro sanga ya David Gray lua fe maleono na release na ta e winga in fact va na fa ngoina out of the blue I tono New Zealand a almenan tupula sus futuro November ele afe besalau ibas fulu tono New Zealand il tau mo re Samoa lima I betolu amo joy minuto ele fitu telefoning al pertani here per mai ani so taro pasa longa fa business nei Mota pisinisi po malu tapua. Mana tua lole mata vanu electrical. O te vanga Filipo a kau silia male lus fulto sanga. O tau tua ngā luenga wha el tise I Samoa mani usiladei. Vala au lole mata vanu electrical ile olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mole wha I ungola rito sanga. Ai mai sele tau sanga fau. I mawhai foiona emaili ile info@matavanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Awa ni MC a whaasala launga tu sa Aula Radio Samoa le tamu le sanga teito fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima o November mai le malata alo le Malu Rovers I mangele mai le iwa le Taeao los fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fo tau sanga Malu au mai Samoa wha au mai fiti mai si au mai New Zealand nei le Malisi Pacific International Sevens lua afe los fulu male lima awa ni MC e lunga le YouTube o le Radio Samoa tasi lima iwa tonu amo Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga ona o le langolango malosi a le dry-on construction chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina I le olua tasi o whalua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana I le ovalu selau, found on lua, ono lua tasi. Hey! In this update, the young woman at the centre of the Independent Police Conduct Authority case looking at the Jevon McSkimming saga is still facing prosecution in a connected case. The original digital harassment charge she faced for her emails complaining about the former Deputy Police Commissioner were only recently withdrawn by the Crown. Court documents reveal in August this year she allegedly sent abusive emails to the detective who investigated her and to the person's wife.
She was charged again under the digital harassment law, which carries maximum penalties of 2 years in prison or a $50,000 fine. It's feared Fire and Emergency's proposed restructure will leave New Zealanders less safe. No frontline firefighter positions will be affected, but some supporting functions may change. PSA National Secretary Fleur Fitzsimons says no job should be cut. There are sorts of jobs that work on prevention, operational response. We're seeing them get rid of wildfire specialists. Concern New Zealand's sleepwalking towards a leaky homes crisis. In a letter shared with our newsroom, the Window and Glass Association's written to the Building Minister warning a growing number of windows and glass doors. NZ Windows Director Kevin Allen estimates around 1 in 10 products have questionable compliance. He knows the anguish a leaky can cause. You save your whole life, put all your money in just to pay for your house, and then when you deal with people have lost hundreds and hundreds of thousands off that thing they've saved their whole life for, seems to be very quickly forgotten. Hopes for minimal disruption for Northland businesses with State Highway 1 through the Brindurwin Hills closed for the next 4 days. It's the first of 2 extended weekend closures this month for resurfacing. The work involves applying a full-width asphalt surface, reinstating lane markings and returning the route to 80 kilometres an hour. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, defending champions Canterbury have entered the 50-over Ford Trophy cricket break on top of the standings after an 8-wicket win over Central Districts in Rangiora. They chased 265 with 38 balls to spare for their 4th win from 5 matches. Auckland moved to 2nd after posting 286 for 9 and securing a 54-run win over hosts Wellington. The Northern District's Otago match at Mount Maunganui was abandoned due to rain. The Breakers have delivered a salient performance in basketball's ANBL, blitzing the Bullets 113-84 on the Gold Coast. And Felix Auger-Aliassime has recovered from a set down and survived a barrage of Ben Shelton's serves to earn his first victory at the ATP tennis finals in Turin. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malo se whamaria nei table Taeao whatalofa foi a wetawale o malawa e whawhonga mai tono lo sāra nei vangana Taeao. Good morning. Malo lava se whamaria lunga la wala nei table Taeao tātolo malanga mai North Shore around Silverdale, whasolo mai Wairau Valley, Glenfield, North Coast, Moloka i nei vangana Taeao, whasolo mai lunga la wala la papa lai pisia lai flow de lei. Se ia pa ia lava ia le tauranga na o le Shirley Beach Road off-ramp. E le ngai lea ngai Victoria Park faisi poloka lai titi lava ia lai flow de lei nei vanga o Taeao. Au e lunga State Highway sfuma le ono faisi poloka tera lava ko mea ngai whenua pai pena po le link mar se fulu balu ngai le fulu ono Westgate vanga na ro il Costco ai le amakanga Costco vanga le I Drury se ko kikinga ko o I Drury nei Taeao so fa solo mai na Westgate link mar se fulu balu se fulu ono fa solo mai Royal Road on ramp Lincoln Road on ramp Te Ara 2 Road on ramp o loka I nei vanga le Taeao flow le mai I Rose Bank ngai Point Sevelia around Morningside, Western Springs, Poloka for ele o le Lincoln's Fulono, le State Highway 1 southbound, for Benafo State Highway 1 northbound, in ne vanga Taeao, au e lunga lose fulu, pasi mai le tano Point Sevelia, fasolo mai Mayora Road on ramp Poloka, Dominion Road on ramp Poloka, Hillsborough Road on ramp Poloka. Lai flow le mai o ne hanga lunga la wala papa ngai mangele lai flow le luas fulu ala ngai mana ba lele fa wau mai le luas fulu Massey Road on ramp lai pisia lai flow mai ne vanga Taeao au le mai Puni Road off ramp mai on ramp po loka I ne vanga Taeao fa pena for Lambie Drive around Rainbow's End mai le linko luas fulu ngai southbound State Highway 1 po loka for ne vanga Taeao State Highway 1 city bound Fais poloka la jiti mal pasi mal Drury ngai Papakura flow le Papakura lai pisi lai flow Takanini Manurewa on ramp Poloka
pasi mai manukawa ngai te irirangi flow le la pisi ala flow pa pena foi Istamaki Road on ramp fa solo atu ai Mount Wellington tulanga na lunga la wala nei tema Taeao after bale malol foi malol sila mari fe malanga inga nei foi Taeao fo Ngala tamai talo tawra nei foi bang ona Taeao ina wabalu mala afala wacha nei to life fitu ta to amata mai Samoa nei taimi ole Taeao baba yatu ola ofa amar mo mali tau Samoa awa mali tau Samoa ina nei taimi ole Taeao lo se fulo le mafana fana wacha fitu Samoa wingo le tau le sola fa o apa uchimu ni so bang o Samoa ke oposa sa pa wa pela ngasi ingir kai pololo am ya o keles kako pololo maua o wingana al tau Samoa le so lo se full maleva degrees Celsius mo ruga pe vela le Samoa ina nei stofi lo se full fa ilona mawalalo tato tala mai Samoa fa ta ficho tala mai Samoa ne va so pe tala balu e le Taeao nei fa tala fa tu panga o mala bal tala bokala me ngate Samoa fa pena America Samoa le na maori pochi mai America Samoa nei Taeao lai mana solo le la mo la tau ya fa tala fa tu nei Taeao malo la bal se fu mo ria foi mai tala tau tono ni sala nei il motu saute fatala fatu il malo le tino iso se vanga motu saute lo fa fonga mal tara bukalame Westport pa uti munga ma bafati munga ma watu mafati munga le Fiafia na nes fulono marunga na Malu lu wana ka fa soron awa pa uti muni so time fulu badu marunga na Malu le air team maru fa soron awa pa uti muni so time fulono marunga na Malu lu Queenstown awa pa uti muni so time la waulis fulono marunga na Malu lu Nelson Pasono na uti munga ma mafati munga ni so times for fitu marunga na Malu kai Kora ma mafati munga ni so time le so pasono nang malo si marsapidi mai sautes fulono marunga na Malu in Mekango awa uti munga ni so times fulono marunga na Malu Dunedin awa uti munga ni so times for lima marunga na Malu karastete good morning malo se for Mario nei Taeao pa uti mu ma mafati munga ni so time lang le leila Fiafia na nei for fana marunga na Malu mo to karastete ile so ile motu I matu se uti chilo atu e ye vanga motu I matu o ti chilo atu lo ye lapta inga mo ti munga ma matangi marolosi si o baba yatu e la ve ai la vanga nei feo ye so uti chilo atu Hastings strong wind watch o ye mo to langi de lele tau sa video langi malosi ni so taimi Gisborne, or a heavy rain warning and strong wind watch mo to. Loto vavato langi de lele tau. Sabili maile tulangi I matu. Ibas 4 km to lap in its time. So mantuai fall up to Ingana Masterton. Or lap to Ingamo Matangi Marolosi. Bars 4 km to lal Matangi my matu in its time. Loto vavato langi de lele tau mo to the so Napier Lesimayang or lap to Ingamo Matangi Marolosi. Ile so Fasibella o tolu su fitu le maulunga ni Plymouth Lesimayang strong wind watch mo to ile so Ibas 4 km to line is your timing Rotorua ma mafati munga lo yelap ta inga mo ti munga ma mafa fa pena fo I matangi marolosi mo to ile ne fo yaso taupo lo ye strong wind watch mo to le so tauranga ti munga malolosi fa pena fo I sabili malolosi mo to ma mafati munga malolosi sabili mo to le so fanga nui strong wind watch mo to le so se lau kilometri to la malosi sabili me matu Wellington malosi fo manuia la mua lo e fana inga mo matangi malolosi se lau kilometri to la matangi mai saute ini so time le so vaenga mana lo ti lo mo ti matu lo ye lapta inga mo matangi malolosi le ngata leo ti munga le leo sta io nei vaenga ia mo ta tau se ban talo no fanga fasalango radio Samoa au kilani tama ki makaurau sfulora lo ilma lu le era nei vanga le Taeao tu mau ngona tau baba ku fa fo oka ka oka ese au le mai o fa fo io le susuru manga ia mai o le la au le file mo ngiu le ma se ngiu o mingoi winga to ale le ma au le mai le Taeao winga no tau le so el teme po o timoni sa vanga o kilani lo su tasi mo runga ma fana Taeao pe au dia la wa fo ilang le le tau
I le telo vaenga au ki lani, whaasola tula stona ilang i le leila au salang, i le leila songa fua, wa utimu la solua ma la soluro vai asolo mana yatu. Wa utaltala ia toa wha maunga la vai tautu na maina ne fwoi taimi o le Taeao, man wha mwe la tunu o la lampa pa au ni sa vaenga o le kilope, wha mwe la monu i le tau mo o tau, i le nei asa fau ua tātou au lia, le tautua mo rida sa mosipalima, i batolu a mos, putolu le wa tia nei, ia le tu la fitu ma lo faftai de tunu tadi mai le tu ar sa Samoa ma le porkala me ma le tau tono lo maota tono ta bale tono for fine hard wenga pa pena foi lungo Facebook ma le YouTube or le Samoa le ngata New Zealand ne so se tafona ne ke lo pero ta ma futai ma lo lava ia le soi fu ma ria ma lo fo la ma ria na tunu la o mo fa ma lo afe lo di mala ko ia so cafe fe ya ma no ka ko la so full ko ma singa full kas la o mo fa mar ka usanga ia po a man ka mo mi kingon ki ka sanga po kai au sia kai fa fe kai le ko pe anga au sia lo mo mi kingon ki ka sanga ai fa pe ngai ko ki a au sia ai fa ma no si mo le ngai ma si ngai ma pa ya solo ko ai le ma lu a fe lo ni e a fa pe nga lo mo mi ki ai ma se me o fa ya wo yo ra kari fo ka ko or fa mo ka ma le se me ma wa ya wala nga ka ngo fa ka si lo mo mi kinga manga luenga ya ma lau talo o le whātua na mangai o mga pikir ka ko manu Samoa mo le talonga le so nei talonga le manu Samoa le so nei o le so ino se avano fo le mo le tatu au mo le ipolo langi so le la saunu nei la tu talonga so ki kilo ko ile ka alo maka ko wori fo i Namibia. So le luafe lo fitu World Cup final qualification tournament lo fanga solo la le wa umantalo Brazil malo le la so nelta alonga ma Namibia e fai o afor fa va veao pe ya te lo va veao las for really asos fa November Taeao ia fai Dubai kalonga nga al tato man Samoa lo man filia mo talonga na le mal tasis Scott si o le alo le Samoa sa alo le wallaby Australia numero 2 sama malolo numero 2 tie tu maunga numero 4 Lenny Seu Theo McFarlane kaptenina numero 5 numero 1 Miracle Failangi numero 7 Alamanda Motunga numero 4 Jacopo Mapu Eva Jonathan Tomatene se furu Rodney Yona se futasi va fa ese a Peru Maliko sumare lua lalomilo sfutolu tu mo manu sufa lateral Kiong sfulima Jacob Obanga Tato Reserves Furuano Millennium Sane Revis Fufitu Titi Lamos Tele Michael Alalto numero sumare Valu Ben Betaya numero sumare Iva Ben Betaya ne Abraham Papali Ido se fulu su tasi Kona Tupai Fare toi Penny numero 2 sumare luo su tolu tuna Tuitama Tato au man Samoa manai titi lo atu o le wa ina ia lo Samoa ia sa ta alo la to kalapu ele tamor sanga al NPC a New Zealand alo mana titi lo atu le wa avano mole sa lio se avano tato man Samoa ya mo tamor sanga le World Cup lo afelo fitu le host in Australia so tapsia wa le wa malo talong mo bua to lo talong ale to nei Namibia le nei pe o Belgium ele sia tunu le murmuri ai so karsia kalongo mai fai Dubai all the best boys manuela la to mo talonga ia pe on foi fa pe sa ola taimi leo titi lo lango taimi la afol fal va veo New Zealand okay New Zealand la sa ola la afol fal va veo Taeao aso su fa November long winga e ka ke usu mo ba veo Taeao pa ka umba wole ungol talonga le tato man Samoa ya manaya la lei ya la fai lo tar po kala me pe o markai mi Taeao wa ya pe ka ko rianga Taeao pas ka ko piki manga yor ngia so ko fifa mo de mole se pas ka ko piki manga ya e wole voi a ko le ya mo Taeao seki le foi le ro las kofia to mo de Samoa sfolima e batolu mo Sfulfito lo challenge la fitu mai fa fianga mai tai longo pule nei Taeao kada so le man fa ponga por fa fitu le ba so por kala ngal por tania think a minute tar fo fianga fa na pa fitu town nei por kala be balol town re Samoa for mai betolo amonas for tofi de days for tolo November lua fe lua se fulu malele ma good morning
wamisia o oile maayo itafauma amasarina yauanga maoina nema faine ngalo o oe iyo umanatu lema faine ngalo o oe iyo umanatu Mafuta ngaya setele Aidonga ote Tue fie fo imai Lela fani wana masani ai Ya emana tu Le fatali atu E sang enganu maya Fatali oe ise fai ai balwa Pepe e male ulu mapau Fatali oe ise fai ai walwa Pepe e male ulu mapau E ai longa i toe masani mea ai pe a e toe salu A oa so tama O loru mo oila pa o le luau Tuone il sami tu sila Ai oigo ilo ma fau fau ai lo mai toe masani me ai pe ai toe salu a oa so tama o loru mo oila ba o le luau tuone il sami tu silava le ai te ai Mea wamisi ai oigo ilo ma fau fau Talo palava o lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. When two wolves fight over a place and territory, they end their fight in a very unusual way. The wolf that finally knows he can't win surrenders by rolling over on his back and sticking his neck out to the teeth of the other wolf. Then by instinct, the wolf who wins does not kill the one that surrenders. You and I have people and things that we would fight to keep and protect, maybe even give our lives for. We can't imagine ever letting go of these people and things that mean so much to us. It reminds me of an experiment that was done by putting peanuts inside a cage. The door of the cage was very small, so that only a monkey's open, empty hand could fit through. When the monkey saw the peanuts inside the cage, it would reach through the small door to grab them. But then when it tried to pull its fistful of peanuts out the cage door, it couldn't. The only way for the monkey to free himself from the trap was to let go of the peanuts. But not one of the monkeys would let go of the peanuts they loved so much, so they just stayed trapped. So what is it you love most? For many of us, it's our family.
or it might be your job and financial security, your house and possessions, or your health. Maybe it's your friends and good times you have with them. These are the things that are hardest for us to let go of. But God doesn't want us to let go and completely leave these things. He wants us to give them to Him so He can take care of them. Remember, God gave you these things in the first place, and He can take better care of them than you can. You see, it's only when our hands are finally free from the trap of holding on to these things that we can take God's hand. It's only then you'll realize and enjoy the happiness you missed before. And the more you get to know your Maker and Father, the more you'll love and trust Him. You'll learn to trust Him no matter what happens. You'll trust Him when things are going well and when things don't go well. You know that God is in control and working it for your good and happiness. Then you'll discover and know that when all you have is God, He's really all you need. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Ngas whanau le astofina nei no awhatono le tulai fetus fultolo e ia so November on tara whalonga le neto sanga mo matala le telefoni mo oe kuwai au lau vili au a levana matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu au nopo tato in mainly on air radio samoa.co.nz whapena fo i lunga le tato Facebook mari YouTube radio Samoa pule oe Kia ngana va vino mai no fo mlianga spa na ora nei fo i Taeao fo Matalena na lo la borsi fo manu i nei Taeao fo ia malo fo ile soi fo manu i tavai nei Taeao ia fastaila molo wa vanoa ia lo faangam fa manianga le fanau se tasel fanau le li ile o petai Robert Steno tatu le sola se suma tolu ato ile lu suma limon tausanga ia fa fo ila valvi inga mal fa style atu ai nei tau sanga tele o ia fa popo ile atali ia lo fangi ele li lo olanga petaya ia fa peano fa popo ni sia se tele o lo wola sa tau te mafuta i pele nei olanga ile tu mau fa mania le tu ia te oe ia o lo fanga fa manianga mai sia sia mana mea ia tina ma sia tali ia hansa fa pe fo lo fa anga lo uso ia Edward ma Melissa o Melbourne ia fa pe foi lo fa anga o uso o mai ni sila nem tai to lua lo fa anga o sio to fine ia ana maropen ma le fa nau fa pe foi lo fa anga o nephews o nieces ia e fa si sila lo fa anga mo o mai o matua ia Malu Matalena io sia o petseno papkura fa stai la tavai mo le vanua Manuel Taeao tai mane for ia mane for nei Taeao fo Aisha talofa Talofa o mai o nei Taeao Malu. Yeah, Manuia. Yeah. I want to say happy birthday to my nana today. Mm-hmm. Her name is Taeao. Yeah. And she's turning 78 today. Wow. Mm. Yeah. Yeah. I wish her a happy birthday. Yeah. And love from my family. Naia, le tele oi, eu stai le oi ana ma visi me ana fana na walo. Yeah. Yeah, okay, ne. Yeah, Manuia lava le onga nei fo yaso. Se yo vava ya tu for el family le lunga tanto Facebook. Family molas fanau my sister Amelia Masi Tafinu. Praise God for blessing you another year of life. And have a blessed day, and I will buy your Herbalife meal today. Oh, that's very nice. We love you, and Mom love you more, and we'll see you later. Love from your Istamaki family. Oh, that's very nice. Man, you tell it, kama kongu alanga, o le mealo fasidi alanga, iyo healthy. Ia ngamar si fomalo roina. Lesi whamonianga lunga o tātou Facebook o rane fwoi taia whamoni atu lea sosoi fua o si o brother Fata a Pelema. Happy birthday brother. Whamoni a tere lea tua ia te oe mo pelo soi fua manuia tu lui ia awa lea tua ma lon tau sanga lofa lea tua whapoponisi tau sanga se tele o lo soi fua ia wātiu te mawhaiwai tono a inga a siri eiro soi fua au auna mo lea tua malona whenangalo lof tele mo oe Philly se ala manurewa and that's from Philly se ala manu tele lava ia la was soi fua fata e le so se yo vavai atu i se si whamonianga lunga tātou i meli le se whamonianga lunga i meli nei Taeao
Tato telefoni le ai famunianga mana dunga Facebook ma le YouTube o Samoa so ki kiro pesis famunianga te o misi atu ia te nei Taeao. Ka kourunga. O ka kourunga de lei tiama o mai no fa mo pepese mai. Pese famunia tuan pulenga ma fenga radio Samoa. Mana taro pa kala me Malu na Taeao ia te oe pe fa pe o nei lo waso soifua. Wala waso fanau. Aben vi inga ne tua wa ni le sanga fa popo. Hello to say for Maria Telelava. No was a fan out so very happy birthday to you all. In what your Luis Felipe, but no talo little live value. Ole
Sio ulanu so ane ile Sio ulanu so ane ile Radio Samoa. Taslima ivatol amo. So se fulu balu mido jolo talo le July balu le so tua mo Radio Samoa ma le pol kalabe malu le Taeao so se si vai ngamalu wala wala ne temo le Taeao PC o lunga taro highways ne vang o le Taeao. Mo tato lo North Shore, Mata mai lava o Forest Hill, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Glenfield, North Coast, Oka. Poloka ia nei vang o le Taeao. Tato lo malanga mai sifo a mata mai lava o le Lincoln's Fulvaru anga Fulu no West Gate se pa ia Western Springs Poloka nei vang o le Taeao. Luas Fulu pasi mai tano around Dominion Road on ramp and Hillsborough Road on ramp Poloka. Flow le mai. Ia le wala papa o ne hanga mangele flow de leil malanga le valele luas fulu afa o mai luas fulu Massey Road on ramp PCR live flow mal ne vang o Taeao before Puili Road off ramp poloka fa solo atoa tau so yo la link o le luas fulu anga le southbound State Highway 1 City-bound State Highway 1 poloka ba Durin Papakura le leil ba Papakura Takanini o la PCR live flow Manurewa on ramp poloka te lolo ba Manukawa ngai te Irirangi East Tamaki Road on ramp around Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Annesley Penrose poloka Pasiatu Green Lane ngai New Market Kidis have flow de lane la PCR flow se pa il taulanga ya kilani o ba ngana lunga la wala mal telo isiba ngana wala poloka pasolo ato ile nei taimi ole Taeao Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeiso mō kesi e mawhai o na tato soesoeina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu e whetau i ma tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mato te fisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le oruatasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoani atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. Tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Tuolo, I learn a palai le mo. Tamali le tupadua, I know you're the poor. Papena satati, ilona fia mato ile la lola. Ah, oh my lady, oh my sunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai. Only a mamai,
Olia papa, olia mama Don't be I let to a law, I let a pala I le more. Somali let to Panua, I know you're poor. Pape na satan, below the fear for toilet la la. Out of my leg, you was to really happy. Shalalala, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Mai yo folinga eh o jepa ile tu malamasina wala to pe pula mai le vani moni molela a uno uno motota si ma fa no malatani pe o so vale te wi kumala Papa, oh boy, na le manongi ala sawa ne ale taula. Le ole fili wa sala la taula me tia la papa. Don't ale tu alo, ale nga pala ile mo. Tamali ile tu panua ai lo yo na pua. Papena satan, ilono pia pato ile la lolang. Ai lei unga wasunu ile api. Shalalala olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Tawhi ai lea tolo Fiafia mai le fetulima 5 stars ina wa Joseph Fulu ma le tasi mino tolo tora talo le tula valu fata fitio taro talo mai Samoa nei vai aso pe antale valu e le Taeao nei ne stofi Fiafia fata smai ia le whianga le whaipule Labour Party mangele o ia fo orso upu le Labour Party mo mta upu tolo to fale internal affairs fa pena fo mta upu fa maunga statistics le whianga le whaipule le maunga leaders so sene ia mo tara proklame nei foi Taeao fo ia fia mai ele proklame nei tara maunga malo le sefo manuia ia talo fatu la sunga tavai fa taila la mole apanoa ia ai mai se fo i pa io Samoa lo fa long ni Taeao ma lo so fu mama langi ma malo va tai mo mai lo fia foi pule nei Taeao fo maunga ia lava ia lo fa malianga le le atua fa tai malo fa tai tata fia tala noa le vaenga le misela mal tulanga lo afia New Zealand o le tala noa le vaenga le e nei ni so vaenga tala noa i le parlamento nei pa yaso afia tatu tangata Samoa mal Pasifika tulanga o ngaluenga pera fo tulanga o fale faita mate tulanga o ngaluenga o te loa lo te tilo nei li poti nei Taeao afia le mtanga luenga fui mu tele ni so ngaluenga vaia ia malisi fo mtanga luenga o le alo silfia i le fo mtanga fa mo le ia fa tai lava mo fa sili o le tau lava le o ngaluenga wa to tele nisi wa va e po le to nga le lue to telefoi nisi o tato tangato wa o SMA New Zealand ai mesiale o atu i Australia taluai o le cost of living ia o ngaluenga wa le affordinga le tau o le tausiina o le ainga nei taimi ia o le fesilale i le fire and emergency le fumu a mai anafi li popsi o le ave ese foi nisi o ngaluenga e matautia lava le ave ese o ngaluenga i le nei matanga luenga taluai o le tele ia o events or situations a lot tupu i right across New Zealand o ai la e whai ngaluenga specialist le nei ave ese la ngaluenga ia o le papolenga mātou le leipa e ne o lava le malosi
ale Malu a talu wainga luenga ese wa tele fo mutanga luenga ale Malu o le inga luenga. That's a big concern for all of us in the opposition. When you take away jobs, people are working hard. Wale affordinga ia le vaainga o ainga I vai aso taitasi. So that's a real worry. Tusa mata upuana e mautawhina ia Donald Mount Palimini. O le awala e mwhainam so soania i le Labour Party pe awha pea o tau lele malo e fo i el whawhitauri. A mesa e moni au to tele lantou tu New Zealand mo Australia o tele lopo e mafua ono ngaruenga. So o le ase vaenga e se mai nei lo o whainga le malolo i nei e mwhaila leipono fo i el whawhitauri. Le ua talaina le matou mta upuna policy ua roll out te matou le Labour. Tai pela o le capital gains tax. Tusa la fonga lea. O le whimana o mia ia vainga tupe. A wā ia le investment I mo bisinisi, I nei New Zealand, mo ngā luenga o tangata. O le tele o tangata lo matou tala no ia. E le fia o ese mai New Zealand. Ai talu wai o le tamu whainga o le ainga, wa le lava le whaasua, wa le aininga luenga. So our policy in terms of labour, ta ua lava le ngā luenga o fale ia ma le soifua maloloina. So some ta upu o le nā, wa mata ona roll out, mata policies a wā o le palo te tele tau sanga fau. Ia, ma le tamu whainga. A wā ia le ila atu ma whorafora atu mo tau policies. That will be our priorities, is to keep New Zealanders in New Zealand. Ia tama whai ia ngā luenga. A wā o lo to tele, if you mana o I lato maota po lato whale. A wā ngā luenga e affordinga. Those are the out o le jobs here ma le cost of living. Malo tai le maungana maua le vasora nei sefulu malu I keiso son misena le wa fie tatou I New Zealand nei o te lo se manga e whapole nei tatou a masana I whanau o le alo sile fia le tulango e le a fia ngā New Zealand e le misela o le a foli me whaun tatou whaia se I puipuia mai nei whanau le tulanga whamulmone. O le whaamai lea e tau ona mataala ia mātua ai mai se ala whanau iti o whanau o alum whanau I lalo ifo le tūlua māsina because o le whaamatalanga fō mai tau pēr ona puipui ai mai se whanau la iti especially the babies e lalo ifo le tau sanga a wā ele o mawhai ona whainila totui I vaitengi la lea o le pōlenga foi e tau ona puipui I a alum whanau o a wale nei le pepesia e whaamai. And also, o loo iai pēr nisi whaamai like long COVID. E tau pēr na tanga whai ia tatou atudu. Ina ia mālama lama a wale puipui, a wale soifua maloloinga, a wale whaamai lea o lewa wa sauno mai ia pule aunga. Wa a mata foi ona pesi le paamai. So, o le talusanga I mātua, mataala, tama whai ina ia puipui alum whanau. A whape iei se whesili, e le lei al whesili I fō mai, po le teini fō mai I lo surgery. Ai pau lea, it's really important that our parents, ai mai se al whanau la iti, lalo I whalima tautanga. E mataala ma tama whai ina ia I loa po a tonu ia le whaatonunga. O tama fō mai, mo teini fō mai. Tama whai ina ia maua se advice, po se whaamatalanga, ia ai mai se le soifo maloloina o alum whanau, ia ai mai se fo ia to asina sina. E taua ona tama whai ia puipui nei whaamai o le misela. La manga ele leifsil pea wa matanga wenga le veo so upa Labour Party for le internal affairs ma banga statistics awani banga toro matanga wenga le o esil fiolo o a fia yo tatu tangata Samoa mal Pacifica me se la val banga le fa monga fa bon mone. Ia sa o no fo I le committee select committee ana nafi. Ia ai sa faila le presentation ale Department of Statistics. O lo o tama fai ele minister Reti. O le a tau whai I le Malu ina ia iai se suinga o le census lea e whai I le tailima tau sanga. O le pepa lea wa au mai I le stage mua e wha I le mai pēr e le Malu I Minister Reti.
le mafuaaga o le a sui ai le faiga o le census i le taimi lenei e lē o te lē le malamalama o loo fesiligia pea le matagaluega ai masi foʻi minista i li latou agaluega a faapea la o le a sui mai le 5 tausaga ai fai la le tusigaigoa i le tausaga taʻitasi po le ala le mafuaaga o le a sui e le tulafono i me muamua lona lua e faapefea la ia nai o tatou tagata pasifika tagata maui auā o nisi e lē faapea o loo atuatua le ingilisi e tau pea ona faʻila mai ma faapula mai ma tāupu lea o le a le mafuaaga o le suiga from 5 years to every year o leisi a faapea o loo fia manaʻomia ia lagolago uma political parties i lea ma tāupu i ia suiga e tau pea ona faafola mai uma ia ina ia mawhai ai ona scrutinise matou e lelei le suiga pele ai e faapefea ona talatala noa i community e me se pasifika ia ua sa iai nisi i le census le faatoʻaʻu matou nei po le 2 sa toʻatele nisi e leʻi faatumuina latou pepa fai o le lē malamalama le inglisi ia ma nisi o fesili tele atu so o le galuega na i le matagaluega statistics a faapea sui le census ma le faiga o le census o le a le mafuaaga e lelei pe lelei ma nisi foʻi fesili tau pea ona ave faamalamalama lelei mai le mataupu auā iai loo galuega e talatala noa atu ia taipela o le communications tau pea ona faamatala ia o le a sui le faiga o le tusigaigoa ia o le mafuaaga le malea fesili auā e fia faamanino le mataupu ina ia malamalama o tatou tagata pe se faamatalaga pupula lenā tavai Malova taile maua manga muli fa mal tampo kala mal nei Taeao fina winna le visa free mo tagata Samoa malanga mai tonu ni senai fa bena fot Pacifica vasa mara Winston Peters fa ilo neva yaso na te lango ina malosi le fo wo manino le saunanga le fionga le palmio Samoa lango malosi le malo Samoa o feo tu ile le pa e le manga fa mo ne ia fa taile mo le fesili sa o so sa ili ko awa ele i mawhai ona o iai i le whanotanga le whai maangele. Sa o talosanga la le komiti, wha amulimoli o te fia malama le mataupule, awa tu salu mataupule visa free. Sa mātou tamo whai fo le Pasifika i le temila le o te a le leipa, ai peitai, wa le māloli i le whainga pārosa. Ia peitai, o te fi e ala ona o fia malama. Awa les ua tula i mai le sikiseni ne mo nai o tangata ia wa iai. So, o loo fesili, o ai la sa la to tala no iai, o whea la pepa ina ia mawhai o na malmalama. Awa o te lei loa pe wa whai se tala no ina tāpu ia anai malau sunga, I longo le tiu, ina ia wha malmalama atili. So, I understand it's a visa request. Ole whaingo whieli o mai mali o. That's the first step. Ole fisili rona lua. O ala ia inga. O aila e qualify. E whawhela na qualify. Ole fisili rona tonu. Mutanga alwenga la leo immigration. E le whapea whaingo whieli tala no inga immigration. E to o tele i o whaitionga e au mai ati au. A wale so type of immigration. Be on facility more na savai. I think it's a good thing. But e tomo fai pe ina ia le tape na ina o le nei por kalame. E awai a fia e le fa pe na Samoa o lo asias mai o tato aina. I nei fo mi silo lo fia malmalame I le ta o. La fona fai pule manga lidia so sene malo fa te tele mo le fa mni no info nei vanga o Taeao fa te tele lava mo riel nei aso. Ia whapena foi whaftai lava lo yonga. Tai lava. La whanga whai pule le maunga Lydia Sosene whai pule mangele Labour Party. So upu o le Labour Party e le mtangaruenga Internal Affairs ma le Statistics. Nei Taeao. Tātono le tula valu sumaila whafonga. Tātou tala mai Samoa. O mawhai ona awina atu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whātalo whero tātu o tunu I le nei fo I aso fau,
Whaatawhiti le ngā ruenga o le vāiaso si mai o le whaafonga o tala tau longo mai Samoa. O leo wai lalo nei o le mtanga ruenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina le pui pui ngā o le saunga le mū. Ma le vainga o se tama i te lavou po se tina te lavou. Sa mori mawina le asolulu o le nei vāiaso le salalau i le api o fōlinga. O se ata video o lo whai lo ai sa wanga na whaia iai, e se tina manisi o tama i tai. E le ngata o le sai o lima o le tama i tai. Ai o le whao o lima iai, ma whaatino fo i se ngai o inga le tina o lo i loa se vaenga o na fōlinga le video. O le umia leo le se le uru se i tulou. Na ia o ti eide lau wao lea tama i tai se ngai o inga i le tāna whea ngai. Wa whaidoa le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina. La tau te matua te ena, ma le talia ia i tu ai ngō whainga ma ngai o inga sori tūna whono. O le iai o le tama i te levou na whaia iai lea tu langa i le vainga leo leo. Wa whanga solo ai fōi ma suenga ia i la tau, na whaia ia tu langa le manuia. Wa sori pala ia le au nanga le mtanga aluenga o leo leo so se i tu ai ngō sā wanga, e tūla i mai te tonu ainga, e a fiai le ola, saunga le mū ma le soi fua le lei, o so se tangato se ainga e me se lava whanau ma le tu vai o tina, ma tamatai. O le tufanga whae longa wha le tau sanga le company wa lele Australia le Qantas, wa amana i ai ma le tau tua le company wa lele o le tātu o tunu le Samoa Airways. O lea whae longa wha wao malo o le Qantas ua tā ua, o le Most Improved Airport Customer Satisfaction Award, po le au nanga o si tia e whaasino lea le tau lima ina, o uta tangata malanga ile malai wa lele whaleolo. Leolo o pu lea ma wha ngai o ia ngā luenga le au whai ngā luenga le Samoa Airways. Wa whaalia le te whono le komiti whaatono le company wa lele le tunu. Le fio ngā tupuola koki tuala i se wha au whaamanuia le company wa lele. Whaaftai ma vi ia le atua le nei matatia wa au sia. Ono o lo o tau ngā lulue wha maoni, ngā lulue wha tasi, ma le tau tua mo le manuia o Samoa mo na tangata. E wha pena fo i se whina ngalo le ofisa siri o le Samoa Airways, i le ave o lana whaafitai ma le wha malo, i le pūlenga o lo ngafa ma ngā ruenga le malewa lele. E o lava i le li pūle o ngā ruenga le Qantas i le malewa lele wha wao malo i whaleolo, le sunga ia Francis fe pūle ai, mo ia vi ia le tautua le company wa lele le tunu, ona o lea matatia ma walunga wa usia. O lea o nanga lea le Samoa Airways i whaleolo, o lo whaatino mo company wa lele o lo a whea Samoa, i malanga wha wao malo mai lo tātu wa tunu. O le sawa tunu o le Pasifika au fiai Samoa i tau mwhenga uma, e tali atua i teimi o whaavlawe whaale natura, ai maise o lu i tau i tā penanga, o se tasi leo manu lau tina wha asoa i ai sui, o au nanga o tā penanga i teimi o whaavlawe whaafu se i whaale natura, i se fono na usuia i le masina nei o Novemba i le tunu o Palau, masa ave aire ofisa siri langolango o le pulenga, o le ofisa tūra tonu o tā penanga Samoa i whaavlawe whaafu se, e whai masui o le tātu o tano. O le wharetua le tō whawhesola i whaamanatu Molly Nielsen, e le ngatana a wai le fono o pulenga tau i lea au nanga mai atunu o le Pasifika. A ena whaatasi atu foi o ia, i le fono whaamin star malo o le Pasifika na usuia foi, i le atunu o Palau, sa au tū lava i polo kalame e tali atua i teimi o whaavlawe whaafo sei. O tāna whea ngai le teimi o lea whaatasinga min star ma whaaululunga, o ofisa o ngafa mata penanga i whaavlawe whaale natura, ma le iai o le Pasifika le tau o wha mawinga whaale tonu o le tau. E lima i le iwa i a wha lo valo ia, mo tunuu i saute i se sifo le Pasifika. Ai o Samoa lewa ia tasi le wha lo valo ia, e ono a fiai. Wa au mai se tūlanga whala o i tele se whina ngalo le teitai, o le pāti wha upufai o le Samoa u poto poto, le fionga fia me Naomi mata afa, o tali atua i se whina ngalo le tamaita i min star tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o i se li poti, ale vaenga wha asara lau o le talamua. O lo wha ilo ai le min star tupe i lea li poti, o tu ina atu le lua se lau 5 miliona ta lana wha o ngā, i ngā luenga i le teimio le malo tausi, mo le sueina le ofisa tausi tu sisili, alo tātou malo, e sue pēna wha pefeo na wha o ngā. Whali e fia me Naomi mata a wha o tupe na wha o ngā le malo tausi na ua te le parlemene le nā taimi, le tau au tua le tupe.
Na au mai lalo ai ai tu la fono le luas fuli mene. Ma olo i fai unga le kapene o fa mawinai. Au wa umana fa tino le fa ngaina o le luas lau lima se fulu miliona. O le tasi tu o fai lo le tai o le vanga fa pu fai o le Samoa o poto poto. O le wa ye di poti le mtanga luenga o tupe. O lo o fai lo ai fa mau maunga o le fa ngaina o ia seleni. Ai o le toe su eina le ofisi o le su tu Sicily o le alu vale ai tupe i le faia o le anga luenga. O le 5 miliona na faalu e le whainga malo na whiriwhiria le atunuu. Ina ua mai ale palo ta tele se tu langa whaana tinati po le emergency budget wa tu ina atu fo i le ofisa su tusi le malo mo le su eina. Manuia na yaso soifua. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o awola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. E se mai lunga highways i le pisi o lo i tātou le Taeao, Mount Wellington Highway, a matamalawa i o Pam Ua, fasolo mai around Silver Park. Fasolo atu fo i le link o le southbound State Highway 1 whapena fo i le citybound State Highway 1 poloka na nei vanga na Taeao. Around East Tamaki Road, le si vanga fo I poloka. Masela van fasolo atu nga I le on-ramp o le southbound State Highway 1 whapena fo i le citybound State Highway 1 poloka fo i nei vanga na Taeao. Te to south, nga I le link o le citybound State Highways Furuono. Pena fo I le westbound Furuono poloka fo i nei vanga na Taeao. Great North Road. Nga I le link State Highways Furuono citybound fa pena fo le westbound poloka fo i nei vanga na Taeao. Lunga highways o le makua poloka ma se ata tolo malanga mai sifo. Fa pena fo la tolo malanga mai North Shore. Ta tolo malanga mai le highway lo se fulu poloka fo i nei vanga na Taeao. Fa pena fo State Highway 1 citybound. Ona winga lunga la wala so se baenga la wala poloka I nei vanga na Taeao. Ya abtabale. O le lava lona sai, ia mawai nei whanau troi fo I la onga nei Taeao. O le lipoti la tamare nai lunga la wala nei fo I Taeao. A whai o fuafua sa ungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel. I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Po o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel. I le o lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Paikalla tamoi talo taude nei vanga o Taeao. Lua se fulu mal tolu ele bevela le Samoa tele valu Samoa tu mawinga awa pa utimu ni so vanga le tunu msala po sa palolo. Kar solo nei Taeao. Tu mawinga na le tawe awa pa utimu Samoa nei fa yaso lua se fulu mal 11 degrees Celsius en pano ele maulunga le bevela le Samoa. Ele nei yaso lua se fulu mal lona mawalalo panga umalaba ta de pokala meso se vanga le tunu pele Samoa. E nei panga en fatala fa mai. Tara pokala mel nei Taeao. Peia o te loa, elau te loa atu. Se mai meo fale atiu. Whaafonga mai nisi nei fo I Taeao. Ngaia, malo whaaftaile. Whaatasi mai tara pokala mel nei fo I Taeao. Fau, yes, fale atiu. Sunga le wasami tō lai. Malo lava si fo manuia. Pepe mangele I oi Amerika Samoa. Malo lava si fo manuia. Nei fo I Taeao. Fau. So tulanga na iai. Australia mal tulango ele tau mo tau ne fo yaso o vai atu e paisi maru lua le mo Canberra ne vanga lua lo ia nei Taeao le alangi de leile tau fa solo fo ina langi de leile tau Sydney fa solo langi de leile tau Melbourne paisi maru lo Melbourne langi de leile tau Brisbane e mal telo isi vanga o Australia fa tala fatu panga o mal tala porkalame so se vanga Australia malola per si fo maria ma se lava Melbourne tele tatolo fa tala fa mai
Ile tulang o tau mo New Zealand nei Vavayatu au Kilani Sfulvalu il manu le ea mane sulma le lare ne bangole Taeao tu mau lusu tasi mo lungol mafana le ea awa lang de lei pau timoni samai au Kilani le so Taeao fo la lang de lei le tau lang de lei le sto nai mala sama so fu pau timoni so lo mala so lo vaya solo mana yatu Papamonga la tamare na la wa tau nei time le Taeao le tu re de Samoa for lima i tolu a mo in o sfutasi mo tele tu la balu na minuta la tara no atu le fionga ya Dr. Anai Neru Leva Sa Amasela wala fianga lo ita tau I New Zealand nei ile whamai o le misela so o le tarapu kalamena la so ai I ne vanga le Taeao ai o le ua sfutasi ma le afo tele tu la balu tu fasala wina taro tala mai Samoa pe ata ia le sfulu la o le so ma le fitu poara nei o le fata tawulungo taro tala mai Samoa ne vayaso pe ata le tu la balu I le Taeao se mai la foga tato ba fa Samoa ne foi Taeao E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaaponga I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mtautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E lea I se toe whaamamali ua whaafea ngai tupu matamali. E whapea le tala, e lea I se toe soala, e lea I fo'i se isi e soona toe talafoni upu. Awa o lea ua hafifio a inga I tala e lua o le maota. Wala la tai tu la toa I au foi tala male au manga au vini matai ele se to e fa mali au wa pa ia fafo pa ia fo I fale mau ia manu ia lau fa saunga Fiafia mai la fianga sangone le motele sala fai fama e tato ma fa Samoa ne foi Taeao forcefully ma le motele tu la balu le opo ma le se fia la tunu le fianga tato New Zealand nei e le ngase o le misela
na maua ili poti le vai aso sfulvalu pe fa pe sa o li poti la tamai sfulvalu lanto wa fia le misela le taimo le Taeao le se tasi silion se fia tu langa o nga le fa mai e na le sunga fo mai me se tanga venga o se fo malo ine tonu o New Zealand Fiafia le taimo le Taeao fa te smile fenga fo mai doctor anai neru levsa fa mam lama fa manino e tatou ina no fouta le iai o a vaenga tau ona faia o a vaenga tau ona lama e tatou matua pui ngona i fanau ya masela va pui ngol misela nei foi vai taimi la venga doctor nei Taeao ma lo fa taimi taimi ma lo se fo manuia Taeao manuia la fionga ta vai ia fa tala fa foi tatou fa fonga mai ma lo se fo ma lo fa te tele le foi le te mo se no tal no lunga ta le jo fa ma lo fa te tele mo le no fa no mai nei vai ngol Taeao ta no le misela sful malu la o manta watu le vai aso fa sa mai pe se o le numero le way cases for le misela tono ni sila doctor yeah, some lo tala sfulu cases sfulu fitu tangata o le PCI le mai so non-active la so cases la ai tasi le case fo nga mawa ina sone ai sfulu valu cases atoa ila ai tasi ale case la o active la lo ina sone so le tulanga nga ile nei tanga taimi right okay symptoms tatal no ya unga le misela fa mo doctor se fa mal mo fa fo mal tunu nei ta ya yep ya mawa se sile le misela e mo fo ina to po le flu-like symptoms la po le runny nose o le kale ai la to mo le misela te o so fo le fever le rash o le rash ya matsa mai le u e PCI si ai ile no foi ma foi email like titi o so I le lau fever o la to le complex spots o me pai okay ya mau sisi pa o pe mau sisi le complex spots me la kasi o le misela la wo mau right okay tata no the treatment good news and fayon tong fitia le misela o a va nga to no fouta le a masana mato wa pe ona fa na le silo na fia il misela o a ye treatment and fayon na mam la le mato fa mo doctor yeah o le misela o le virus la so le sen me matai antivirals fanga kanga fa le tong fitia ai o le mato wa tong fiti o le supported management la te fever ave foi mea o fa fever ai o le misela te o tupu ai le pneumonia fo te o alu le mama te o alu le fai ai foi so menga o brain infection pe a maua kolu misela I se kanga asi alu le fale mai enga 1 in 3 o le fale mai ke o su le ICU ya o mai le ona fo so enga it's a way lava o le sili atu le pui la so le menga le o le mato wa tala I fa nawa inga mama tua ona matala so tui ya o le se fuluma sino le pepe o le tui mua o le vaenga lua e amata I le sfulima masina so 12-15 months mea masani o le tui pui ai la tau na whanau tu atu I le tasiva o noiva 1969 before pre-1969 e le mena o mia I le tui o la tau o le vaitaininga I ai atoa le lalolangi le misela so likely la ua maua latou I le misela le vaitaiminga ai latou na whanau ma le tasiva o noiva malunga ona whai latou tui so o le taiminga ngā mata I le immunizations ai le tausanga ai latou fo'i o le tasiva o noiva I le luafima le wha masanina ngā wakua tasia le tui ai I le vaitaiminga tona whai ai le tui ua so o latou pea le maua latou records o ngā whai latou kui le tasi ngā whai latou tui so that's our way lava we latou mai le misela okay o no fonga fai tanto tui pui o le misela fa mo le doctor en fai na famalino o te le foi pola free monisi pe fa famalino tu lang le fa mo yeah so latou na whanau mai le 1969 free so even mo latou lai o malanga mai I le Pacific
o lato fo in lai ua ele masang na fai lato not le say access ile healthcare ai lato fo in ma fai na fight because elo mato e highly risk is very high ya alu le misela I Pacifica mana tu fo ile vai temi e lua fe suli even alu I Samoa yes it was really sad ai so fu atu le tui me ngala ua Whainga wenga mato I le course collective. Fast fulu balu mato lala. So fale mai. 48 clinics. O le mato au tausi mai mato nurses. E whaile mato outreach nurse. E o atu I fafo. E whainga mato fale mai. Fast fulu balu. Ai mato fo I le mato mobile bus. E o fafo. I molato ele le scala I mato clinics la so la I mato clinics pa e tangata fo ele le scala fo so ai le la e kele events I okilang mato pop up events you know talo atu le misela po isi me fa uli so not only misela e fa pianga talo atu isi Okay, my love of Dr. Molify Winol Tapo Glambe Taeao. Any good advice from you as a doctor in more nai matua in a emoji no fight to people on fana. Famon. Please don't wait so I know he came le lavre came mo fa now please don't wait please alu faile le kuimo now, if you don't know, if in doubt, because there's no harm in you have no record, please file it because we know we're protect kako Pacifica, travel back and forth in the islands so Tonga protect kakoa inga I protect for kakoa inga Samoa fiki mais. Right. Okay. Malo of Tai. So no fanga masanila, I'm file pharmacy and 5.5 family doctors. Yeah, so no fanga la for Maloloina, doctor. Yeah, that's right. So there's a lot of chances. Ele ava more if I kui pharmacies. Yeah, clinics la kele la potronga events fa foi le au fa la health days. Okay. More recently, I finally health days your grade in fakasa, grade in Presbyterian, Sandring fakasa. So ele events life fa yau kilaki. Fa have normal more inga. Dr. Anai Henry Lamsa, thank you so much for the telelava of social media proclaiming the for time fo Manuela Manayaso. Le fanga le forma Dr. Anai Henry Lamsa so mai tulanga el pupuyo tato mo e mai le misela ne for time to sanga no lo se full mal fa wa ta dai le tula e Malu.
Amo. Radio Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Mo tupe wha mamoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe wha mamoni mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer. Tiposi mai e lau tupe le tātu account. Ma whamari e ne whasiri lunga o telefoni. Ma whatino la fwaina o lau tupe ai inga whapitoa. Ora tungi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Ora Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma ili tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo awanofo yo tātu ofise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy App po le direct transfer, me wha sawa ilo teimi. Ai sidi ona wha sawa inau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga wala au le o waru se lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha Modi Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la ko witi sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E Fiafia le mana rentals e whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulupasenio le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whaalawelawe. Ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tātou account i Nusila, pe la fo sao fo i le Moana Rentals, e whao ngā i le Pacific Easy, pe whao ngā fo i le credit card, e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lufitu ono fitu iwa fitu wha, po le lufitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana. Pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Rena Samoa swalima vitolo amo maltime tara bukalame tua ele. Ole mea ngai alenga te tōle whātu le lau ina ia ole moonga leo le loto ia fua mai mao ngā mo aso a sawe e tua i tātou le tamu tāro sui fuanga wa tātou i nei. Tua ile ele pokalami a stofi o vayasta i tasi so ngā tulai paro pena kovati whātas maili ne fwai Taeao tulai pa malo sui fuamanuia. Alo se fola se unta vai fa talo fatolo fisa sala ni Taeao a mesi fa fonga sa mo fa fonga manita un tulang fa lu pene fa malo se fo mo mala ni mama o sul mala sole ke fai a kore manga ia le susulo la ni Taeao fo ya akelo ma ia ki mo le sa nga fi ma e pu sa o le la la try pala ia la ko manga ko sul mo fo la ni ya so pa o la sa o le mana ia le ia, o le nei Taeao tate fia tala noi leo ngā o le tau mawhafo o le talo. Ia, ma leo ngā o paula au, ta matala le talo, ia ngā fo le langa i kere leo ngā o paula au, la tātala noi nei Taeao whamul mone au. Ia, le whaftai, ia o le talo. Ia mataliu ngā sani a tatu talo,
o le talo e tupu o tino tangata so le whamai o le talo. Whamai is packed with vitamin C, vitamin A, ma minerale pe potassium, magnesium, ma le iron. Kama, o kelo ngā wa lima mea ngā matkalo. O le ano na ia o lau. I tele fo i mea ngā le lau whamai o le talo whamai. E sosoari le digestive health o lo tino. Whamai fo ia ngā fo i mo lova ai, fo your vision. Mai foi so soni foi le functioning no lo immune system, but le immune system ko so fica o tino tangata. Yes. So fa malo si lo immune system. Ya me se me fa mai nga foi o pona i tangata. Ya ele fa mai also assist you with your weight management. Wow. Ma wala me yele talo, so se me I love. I will tell ma fatele ele le yele wa overkill. I will le tino po se me a ku inga fa pukulo le si va ngo tino. Oh, okay. Ile pala. Yeah. Foi ile maso al talo. Me na too much. Ele le. So ele le le talo. I will tell le ta ma fa le talo. Ya, kusa kasela lo moto kusa kile lo kalo kanga ila so. Ole tele lo moto Yes. Ale le ruo por ko moko. Ai sao. Na, ole bena wa tele maso mo me ngao. E va tu le lo tino po fa putu lo mo i sui la palapa ma utafa ia mo si pi. Le la po ke lo ka ko. Ia mo le si me. E lo si la pelo fui sa mo le lo vai. O kabanga o ku malu au fai e fai pina mo o to mama lau fai lu malu ia lu fuina. Wow. Okay. Mata le fai lu tato na tipia tu tonore ole tish ia sa e mal pepe mala nyangi ka o le lo ngam. Yes. Lo nga ta fa pe dem pengo o fo le sa umo fai. Pe o te mai tau fo I pe o sainga e ki le fa nga fo I au le ngata I lau o le mo lu. Au ma fai ma au. O sainga mai nkia. Wow. Ia. Ai le sa fa nga ka ko. Wow. Ja se fa le fa ka ia ka ko. Ia. Okay. Le. Se mai so finanga le fa ma mo la nga no ti lo fa lapta inga fo mai isi timing. Man to fo le talo fa inga saka fa fo ona tau. Fa mai si dia ko kalo le roast. Ngai lo kalo le e saka le steam. Ola lo sil fiede le tu no. Okay, we le si o vela o palmenta o le vela tal. Yeah. Ka o le vela tal. Si le tu le saka ai ngo fi a ka fo malo ka le fa ngi funga. Okay. Le advice la awole le ta ma fa awol tele Ele so se mela so ai mo meat me fa pena o to ma tele red meat sta ma fa white meat pa o le mo maria. Right. Okay. So ole nga na talo mo fa fo ma le tunu le ne fo ta fo la ta tala no pa ula au mo na nga pa o vi pa o ai la so sa fa nga nei matua. Po le ala ko ai nga ma e mo ka ko ai pinga ka manga ma fa le ma case. Ola lo silfie le tu la. Ata e pa ole fam na tela fo le pa ole talo le pa mu le e pa ole fa so pa mu. Yeah. Ku e so va valu se mal pa mu. That's the best part of the tower. Pa mu le so mo pa. So fa tu nga botato a valu talo valu na pa uli na fa fo. Tu pa mu na te ton. That's the best part of the tower. Okay. Yeah. Le. So pa la mo le nga fa mo le pa. Yeah, well, for you. So say, ole tele fruits and vegetables, or the best part, or kile vitamin mineral, or the pau. That's where the nutrients are. Yeah, vegetable ole for the inga, or pau or kaloti, faanga, pa ole apple, faanga, pa ole pear, faanga, nashi, persimmon, ay mo pau vi. Pa ole vi ai, mo e fangitana pe ai ngatal pa ole vi, kile vitamin la ye. Il pa ole mango, faanga, palamu, peaches, nectarine, beetroot, potato or beetroot. Venga kang fisi de pa o sakala ele ai. Il pa ole beetroot, il potato saka mal pa, il umala. Ole umala foi saka mal pa, il mori la. A foi la mori. Kang le fa mango ia mori longa e mango lo pa le tu minuti kang lo va tu container na o vai me lo le fa le la uia cool stir fry ai la le me ai le stir fry po la ai o mama pa o ai no fie
Pe tu fa lau piti. A fa sa piti ku ngi pa mo se lu pe tolu. E fa manong ira piti e mo se me or pa ne po foi se me saka pa o ki ai a fulo pa saka ingula e so vai that's where all the vitamins and minerals are. Right. Okay, ale keren ki ai ka ko ri pa wo o fruits ri mala wa. Ia, mo le si me ele vai ter no mo le mai le ila, ele manava. O to le mfana tu lunga. Ele fai antinga ia le vai fai le pa ursesia. So le inga fai le boa mo la mata o alu sa vai le tusinga fu. Wow. Pe fa pela le mo ngi sila ka manga Ia, mo le si vai atu elo vai si Samoa la. E nga la Samoa le vai le atu elo vai si fao. Mai e paru i tango paru le lau le vi. Na inu la ele mo penkolo. Ia kwa ele te ale ona lo vai. Ia ele mo se vinga ia. E nga mo la ko le fa fo mo sabo. Okay. Le late. Esta si ale si mele no na lo fa tala tu tipolo last week. Yes. E ka mi masenga mo le la ki porque agua mango manguse la tipolo. Ela nga mango o me ka urstem por se fatto. Aqui por me faz foi o que ilalo le la na vele se sunu. Okay. E ti o tu o lo mele le fatto na tu ai la. Okay. So se anga la nga mango. E ke o que se anga la mango nga vele se sunu ia mu me la fatto na ye. Okay. Lele, ai se manga fa malta po kala mane Taeao. O se pu po vai fa ma lo sia mutato neta fa mai mo le fa ta to e lu fa po i fa mai. Ia va tu le tua o lo uma. Mo lu ai fu lo fa to anga. On fa tu na lo fa se to mo tu nga o ina. Sawa. On me la fa ka ko a fu lo tomato. A mo wa fu pe se on fa le tsalo po fa no lo tunga la. Malo va tele se ko te leva molta por kala mane Taeao. Ia fa stai fa manuia ne vai a se no sanga manuia. Tai lava ia se foi ia. Ia ra se fu. Le songa tu le por pena ko vati maltana po kalame tua ile nei Taeao in o to se foro iva minuto lo to tale on tu live tu pa na minuto tale po kalame Malu le Taeao mo nei foi a stofi Richard Parker fa ka ko muru au Omi te tonu lau olu au Baile pepe se nei mau Afifi malu le tama Baile lau ulu nei tala Le lau fa pito te tonu Vai ma sai pa pe o se pomu Le la mai loa o le tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Luau ulo pe luau pipi E pule lava o ina sikaili Luau mamo e file mu Popo sel siu nge ike iu e feu Ele ayo se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga ile kalo O seki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sa mi te Tafia ai I se palu sa mi se feel if I tali se palu sami se pa mai le langi la perfeita ka koloko auto e ole atu ilo utama si o atu lu bele o Samoa para ko mama I utanga ai la au ale au sai sa ko e fa sa no mai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa uniki na se su fa como se talo tao ma se palu ai se palu sami te Tafia ai
mi sei pa mai le langi. La fai le cagabeai. Se calo cao se ti devi vedere. Sapa mai. Di bei o se me. Ole pa kuai se. O esi ma se vai sa. Ma fa mato ma masa lo sa. Le pa sa mi ngai ni wa o sa. Lo ai so le lo ma fa. O sa nei ma le mea. Si ai ka ko sa via ai. Is it palo sami se via ai. Is it palo sami. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Oli poti mai lunga ole ala tele, ua awina atu on ole mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni oiva, toluiva, lua o, faselau. Oiva, toluiva, lua o, faselau. Me poti fai manu ala wala nei foi Taeao fova mai atolo o e lava mai o highway solo fai si pisi tele nei vanga Taeao mai se tatolo malanga mai North Shore, mai lava Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Glenfield, North Coast. To maula mana poloka nei vanga o Taeao fe lolo lunga la wala la Pampala Harbour Bridge nei foi Taeao fo. To mafo na poloka malanga mai Sifo Highways Fuluono, West Gate, Royal Road, Lincoln Road. Fe lolo ba te ara tuanga Rose Bank. To poloka foi Point Chevelia ngai Western Springs. Highway Rose Fulolo to mafo na poloka le ba Mayora Road on ramp ngai Hillsborough Road. Papena foi ia le ba Point Road ngai Rainbow's End, Malilinko le Rose Fulu ngai southbound State Highway 1. To Mount Poloka, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Motato, Malanga, to Sauchang, Tolanga, Kilani City bound, State Highway 1, Maltelo, Oisiva, Walla, Tabale, Malolo on side in the time, Quapi, for Nikai, also Ya, Famana to Masani, Radio Samoa, Tolunga, Tato, reporting Malunga, Wallo, Nepo Taeao, some of the more oil for Tavale, some of the more Bassese, Donald Tavale, or if I for Inam, some of the more Tavale, was Manga, oil of Malanga, Inga, the Yaso, Olo, Yo, Ao. For some Malanga Mosamo, Male Pacifica, a few on the law in the La Laule, R-Dash Traveler, Iletasi Malulima, Great South Road, Manirua, Paole Fitolua, O Shaughnessy Street, Ipapakura, Boa Pasese Pau, Wala Aulol, the R-Dash Travel. Ile o lua lua fa malu o Paole o iva tolu iva lua o fa o the R-Dash Travel. So se pul tolu minu tolo talo le tula e iva to pona minu tolo tato malu le Taeao e fail fa linga la e a Pacifica matatau pe a po le Malu e faia ile te puke o Tara Community Hall astona ya sa nei aso fulima mata sutasi le Taeao. Ole fa mai en fai ona fai a so la e fa Samoa e fa le lau pe po la Malu tara no ane la wana se brain fale o lo tasi iva ona tolu o tasi o lo tasi iva ona tolu o tasi monisio ma anga fia malam la matili ai ngal mo ba tena ari tautu
Taeao, Taeao,
Whafuanga le tau ma le Oski Band. So na whamanatu e le whaalinga o la e le Pacifica matatau pe a po le Malu le Te Puke Hall o Tara Community Centre la stona Nesfili mo November sfutasi de Taeao. Tala no ane e le whianga le Wanae le Sabrina Fale le Olu Atasi Iva ona tolu Otasi Olu Atasi Iva ona tolu Otasi. Sa mola tunu pele mai lo awa tunu lima tau fato fa. Nei Taeao o le Tamaru o le Taeao le namo le Never Toffee. Tailo talabalo tampo inga talfole ngana Samoa in 9 minute ya mal proclame Fiafia mal sunga tia fa electricity tia mal nei time to ona tavai many Malu yela vana nei so God bless to fase Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tolelele se moi wa moi ala Bei yo se moi e popula malo si le mala malama A o e ta o to mai sungai lo ufata fata Salilo I manatu le nei po o le a I tu ua ia u Sa I moe file mu ai wa mautu o manatu Lo fili o le a I tu ua u E te le I manatu I tinga Male pele pelo ufatu Pe awhai wa e alu Fa angalo mai a Wa e susunu I lo ufatu Wa e susunu I lo ufatu Pe awhai wa e alu Fa atofa mai Wa e susunu I lo ufatu Wa e susunu I lo ufatu Sauna e alu, sauina e alu Wa mali e lo ufatu Sawe alu, sauina e alu Wa mali e lo ufatu
e susunu i lo fatu Pe a fai wa e alu fatu for mai Wa e susunu i lo fatu Wa e susunu i lo fatu Sawa e alu, sawi na e alu Wa mali e lo fatu Sawi alu, sawi na e alu Wa mali e lo fatu Se si tangata e te alui ia e tu I lunga mai tai foi mai Pe a foi wa e alu fa angalo mai Wa e susunu I lo fatu Wa e susunu I lo fatu Pe a foi wa e alu fatu for mai Wa e susunu I lo fatu Wa e susunu I lo fatu Sawa e alu, sawi na e alu Wa mali e lo fatu Sawi alu, sawi na e alu Wa mali e lo fatu Alofa lava au te roa. O le tala Fiafia, ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso su enga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga, mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se I o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, ma whai o na wha asau ina iola. A mau alola pusa, whai loa. Awa ni MC a whaasala launga tu sa ole Radio Samoa le tamu le sanga teito fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ele aso se fulu male lima o November. Mai le malanta alo le Malu Rovers I mangele mai le iwa le Taeao. Los fulu au malo losi o le awhina wina le siampini o le nei fwoi tau sanga. Malu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe los fulu male lima. Awa ni MC a lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu abo. Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa alithia whamuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fituewa. Le G-Manor Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana I le ovalu selau found on lua ono lua tasi. Tole, ka ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Ai, ko pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kou ia. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a whelesi au kilani. E te maua o mai tau mawhao le sami. Susu mai I le Fiafia Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso, mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le Taeao. A fio mai loa I le kiwi fish, I le Fiafia Car Road I Mount Roscoe. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama a venga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. E whaalongo lea talipoto I lea o awatu a lona tama. A o le whaatau wembu.
e le whaalongo ia i le awa inga. E aile tangata i mele lei aile fua o lona ngutu, a o mana o ea me o le anga i ai ia le sawanga. O le na te leo leo i lona ngutu e tausia ia lona nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu, e ia te ia le malaia. Watu ina naule loto o le pai e, ai le se me maua. A o le mana o e whiringa inga ruenga, e matua ma ona ia. Wa ino le amio tonu le ubu pipelo, a o le amio le anga, e ino sia o ia ma whaamaina. O le amio tonu e leo ina i le o sa ola na amio. A o le amio le anga e la fotuina i le wangsala. O ia i le tasi e whatanga mau oa, ai le ai lava sana mea. O ia i le whatanga mativa, ai te lea na oloa. O le tongi ola o le tangata o lana oloa lea, a o le mativa, e le whaalongo o ia i le awa inga. E Fiafia le malamalama o e amio tonu, a o le la mepa e amio le anga e tina ia lea. Na o le wha mawalunga lava e tupo le misa, a o e filifili e popoto i la tau. E wha ititia le oloa i le whai mea whatawaa, a o le wha putu mea i ngaruenga, e wha tele inana mea. O le wha moe moe ua tuai ona tau nuu e wha noa i le loto, a o le mana o ua tau nuu, o le la au le ola lea. O le ino i le upu, o le ino i le upu, e whano o ia ia te ia. A o le matau le polo inga, e file mu lava o ia. O le tula fono le ua poto, o le puna le ola lea, e alo e se ai mai lei, e o ti ai. O le mawhau le lei e tupu mai ai le alofa, a o le ala o e a mio leanga, ua whainga tā lea. O tangata mawhau uma, e taitasi maa mio poto ia, a o le vale, na te whaasara la wina lona balea. O le ave awe a mio leanga e pa u o ia i leanga, a o le tausa vali wha maoni e malolo ai. O le mativa ma le wha maina e ia i le na te ena mea e awa oina. A o le wa usu stai le awa inga e ma malu la baia. O le mana o o e sua malia lea i loto. A ino e vale lea. E na uaru ese le leanga. O le la tau te wheo e mtangata pa poto e poto la baia. A o le woa e vale lea. E leanga i la baia. O turi loa ina e angasala i le leanga. A e tawia e amio tonu i le lei. O le tangata le lei, na te tofia na mea le whanau wala na whanau. A o le olo o le tangata angasala, te ua lea, mō lea mea tonu. Te lele mea ai il whatu anga e martiva, a o ye le tasi ua whaumatia, ina ua lea i se whamasinonga. O leo watu unala na sasa, wa ino o ie lo natali. A o leo wa lofa ia te ia, wa sa ili lea o inga mō ia. E aile a mio tonu e ma onai o ia, a manava o e a mio leanga, e mō mole ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amu.
ole au pese al Kingdom Breakthrough Worship Center Klaistete lena molia tuai ia se tātou pese whalanganga mo tātou le nei Taeao ia ma le upu a le tua mo tātou koe tawina le tūsi le whaata o tolu mtau pese mo le tolu pele whaafunga ma iai i le sunga leo o ia tawai meni laua fionga o le suru le yo mātu vai ma le malama yo mātu wala tāp sai le mātu fōlaunga whaamalasi au ia te mātou ma tātou umalava a wao tātou tiu te mga luenga tamua tātou po kalame le nei Taeao le whaitawina na le upolpoto pe ona matari e fori tautua malanga le Fiafia mai le nei Taeao fo mali aso matango fie ia ila lofa foi malanga le leo tātou tāpa au sina langi lewa se mai le tautua ina le tātou atunu po kalame le Fiafia mai Fiafia o te whaatalo fatu maa walo fatu ia ile nei Taeao le pa ia moolunga le tātou atunu ile ala whai mai whanunga le lei whanunga matango fie le nei aso foli oli o le tua ia il tapo inga mau fo yo leu alo tiai na ia tātou mātua tu asina sina i mota malawa pa talo fatua ila tātou po kalame le Taeao ia malo le seifo manuia malo fo le langi mama le Taeao ia le tua ia te utou tamam tina lo mau le fa malo longa le tua ia te utou mau le malo si fo mai le li fa taimo talo sanga taimo ana pongi fa taimo tapo inga o lo to fa ia le aso male aso yo ele sidi ali ta ina lo tapo o to fai vai alo to o lo o to fa no manuai ileli ina ia manuia fa nau yo atu fa le aonga o tama fa nau yo atu ngalu ngai so se aso ia e o male manuia ia la tu fai vai aso te tasi pa talo fa tuaila ia te to tamale nei Taeao tina ma lo le sei fo manuia se bal fa talo fa pa kala bel Fiafia mai le nei foi fa ta fito ta tu ngaluenga ile au finga luenga le tua ya olo ngalu e fo iso se fata faita ulanga fata lo fatu le pokalame le nei Taeao fo ma lo le so fo la le lei ya yo to tiu te fo manga luenga olo alanga ino le upole olo i tono so se fata faita ulanga fa fitai mo ngaluenga le lei fa fitai le mana vaina fa ole upole tua fa fitai mo talo sanga o to ngaluenga lo fatino ya olo mawele fa le malusianga fa le nganga ya mo tatu le nei vai taimi ya mai so tatu ngaluenga le tua pa talo fatu pokalabe au ngaluenga malolo malo le tua ya wa malolo mai ngaluenga a olo ngalu so swani inicio ekalesia pa talo fatu pokalabe le Taeao malolo so fo laudu lei lo tatu watu na fo wa ngapa ti tu ngaluenga masani Fiafia pokalabe le Taeao fa talo fatu ya te utou ngaluenga o ila tu na usua ile Taeao ngaluenga sa amanta le vaviao la tole fatu amanta na nga ia tu amanta liva ia o fa maloa malo la vre ngaru wi malo fa malos ave ta vale malo yo e ke go fo ya oi mai fa maloa o ya oi ta to yo lo fi ngai mal fatu ai tausi fa ngol me ai de fale ia o le ngaru nga fo le nga ili va pe nga ila to usu le ai o ele o lo fi ngai matamiti ya onga lau fa na le onga ia ai mai se o lo nofo le ina ia mana vatu la finga luenga wa vela le kuka la fiafi mana vatu ia le fana o lo makwa seki mai a inga mai fale lato wa o lesi le vainga lesi le vainga o le mana i o le tangata le fale e fo ia tu le fale la ele la va tu le tangata finga luenga po le tama ai la tu la matua manga ia le kuka la femeltina ma le fale mana ia me umo tu tono le ainga le se me fa le tono e o tamaiti o le ngaluenga fo ba ila le ta o le ngaluenga ta no fo fali pa talo fa tu ila le pokalame ya o to ma to telo tatu paanga le fo ma o male to tu ba ranga si fo ngale de Samoa simba i to lo amo ya ba le pokalame Fiafia mai fa talo fa ti ya o to la so to file nei aso to file nei wa tato ia le fa ta vito ngaluenga ba nei va ya so ya vai la uba ka ko pese au mo fringi vai aso yo ai feo ai lu ngale awala ya umale aso kami o ka farmasingi umale aso ka ko le mo ai no computer umale aso fa pe ngale olanga ya e poco e fai aso ya e poco ai pole le aso ai uangi vai akua maka kuanga e fa le kongo kwa a ola sa le aso ia ai lua le lina fa so le Taeao anga ile Fiafia e vai te mana ba fu ia la Fiafia lo waso ai la kulo so onga halu le akua wa maka onga e mo me fanga lo ba
Tua kere vavelo ma fau anga si do longa yoi. Ke kanga e fo fu ale le ile po ngale aso. Ia va te inga tara Taeao. Ia la ku fui nga ya ula a ia sau e ku e maka. Ia la ke ma fau felisi me awala ape oile ai la. Ia la mo le plan le mele ai fai la dis kaimi. Awala fosi nga ya luloi ko fali. Fai do pu kofi. Ia fai singa toast. Fai singa malolonga la ki. Kusala la ke moi alo ba fau. Ia ole ke fia se fai lu fale fai me ke ma ai fai. Aman tu ole mo le si fa singa malosi at oi. E ala le putile na fai. Wa ye fu isi ma fau. Bo so ya lo ko fia kala ngo fa fo ya ula au. Ya ngai ku mari fu ida ye fa fo e sa fai. Vai le ma. Ya uma fa ya singa mea. E ko ma fau e ke manga so aku si da pikola lo ko ngala au. Ya ai ala fiafi. E alu a uma. Ai au ke fai aku wa ile la va ai fa ya. Paula lang albe mo la finga lu ngala ke mo ila lo ko ngala. Luas por todo el minuto chene ia leitula iva leite berjaya. Tale tu las fulu la tatu maua ia tatu tale vai fadua pe ona ele tau nanga le finga seuri malau fa malu watu ole maua mai tatu tala tau nei. Ile tale tu laiva ai ole maua ia se fasalawina o tatu tale vai fanua ile tale tu las fulu tau nei. O foi lo niso tatu musika i vanga mo tatu want no ia awari ngali at o tatu so ta inga masani ma mika Samoa tatu ripoti mai po animo tupu ile le foi tu lo langi ia po le foi tu ke le pe nai am Samoa ile tu le to faya pa o Dr. Royo Sange Taeao ni musi taimi tatu tatanolia au fesilia vatu yanto o fea e maluai le tangata ese pe a mau fatasi maoe. O fea e maluai le tangata ese pe a mau fatasi maoe. E le o sautama. A le tangata ese. O fea e maluai. O fisili na. Ta oto ati au taftafa. Ya, se basi le tatu fa fianga le Taeao. Luas 5 minito che dei le Julaiva. Wala fatul to telefon tatu watunu le na wa ma to ngala jale. Balor tawa tai balor ngalu e fa malosi. Ya fa balor tuai Jean Collins solo ma futa mai i Washington ni. Ajalo fatu pokalame malor si fu laude lei.
Luas pun malai pamili to chene le Julai vole to tuala vida Samoa to sinima tolo a mo pese tafa to atu ia mole to finia fa soa ausia. Oldo se furu tau sanga ua au lia fa tele to ni tau sanga tele fa soa ua mau e ole tina ia malo ale tau si ainga malo fo le fautu le tama malo yo fai valo filima I tono lo ainga mese le kalisia lo lua ngalu do ai alo fangia le tua te fa poponisi aso ni tau sanga stele mo oe ia awali tau tuaino le tua molona fina ngalo manu ia lo wodo sul tau sanga voi papa kiu wale me kau fai la so fanga o fa soa ia o por que fa ira kwa mo win mo kwa le ia fa que fa voi fa que fa ia bombolea foi malo fanga al per group mo oi fa so manu ia tele lo wodo sul tau sanga ile so luas fulu iva minuto tia dele tula e iva Whailoa mai la official tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulu ruanga e le tasi la woli o le aso whareile aso se fulu ma le whao November.
Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini wala awe o mai o le whautuanga mo le tele ia whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia aua le tūlafua ia ma na tua a whaia tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. Awa ni MC Afasala Longa tu Saola Radio Samoa le tamu sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male lima o November. Maile malanta alo le Malu Rovers i mangele maile iwa le Taeao. Los fulu au malo los yo le afina wina le Champignon le nefo tau sanga. Malu au mai Samoa, fa au mai fiti, mai si au mai New Zealand. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe los se fulu male lima. Awa ni MC lunga le YouTuber Radio Samoa tasi lima iwa tonu abo. Ua mawhai ona au wina atu nei Fasala Longa. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alithia Famuina i le Olua Tasi o Whalua Tasi Lima Fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le o Valu Selau found on Lua ono Lua Tasi. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite. Polo University Entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wada yani kida kau. Lei mare al toi tali mai o po kalame ta tole nei Taeao le te lua se fulma le 5 minutes ne tale o le tu la e se fulu le ua tali watu ta po kalame na ile una ka tu tu ali tantu Taeao world le fa tsi mai le sunga ya Victor mo ta tole nei Taeao fa ile fo tu langa lo ile la tu tu ile fa to fito ngalu ngam nei va ya so talo fa Victor ya se fo la le la wa se pia na ren sai mai ta nei Taeao fo Pasal foi Samoa se moto malawa le tapuinga tamati na matua pe na kutama yai isi foi na tau singa renga le Taeao isi na kisi la wana tia se le mure cha ye pero que kau ya ma con yo tau que ro ya kuinga po Amerika ya o tau ka sekya le ma tia ma le Victor ma tau nei o le ai mo yai va kulisi pikola le e afu le su mo le la le si piko Paul ai le o ngai Paolo le spiko la le spiko ai panqueque le spiko le mai mo ai panqueque le spiko vai saro le spiko que puar le spiko ya que puar le spiko sao le spiko e caia coire ma mo no lo va Carlo le mai mo que ma ko tau te bang que la Victor Messi ngai que la fio inga ai le mo se merkanga au Coque. Coque de ari que cau vai masau esa radio parece que canga aí. Vale, masau ore alu ala ka fa so go so ya lo como mul puri. E ora eu falar uma coisa lá, mas quase mais sangue aí. Que ala le wa lo pio. Ya ngai alo lua pio ya o ala wo pe palka fa me em fa kun ya ku ka pe panga ala ngal fase fu le fai
Ava pasero budi. Aku pasero budi. Kami kaya ako ay ako kaya ba kung yakul fa gola kape pa favor bol. Itu si foi la kala. Pasero budi. Ala vita. Ya le lei solo ia la sunga le li pula le jaya ol tatu tau chupa blaka. Tai que sia un maso no. Mas de maso con pesili ya ole tato pesili ma kasi wa tala fa sulga fotiso tala fitu fa sene ia mantua suli ma sene to sia pa utulo tavale maso kambu pa vai no tapei utulo sa ngata foi lea na fogesi LPG iva que kalama feito isso lo so vali tala iva sene fa pe que o langa fogesi tengo só porque só fogesi fo ile tono mato pa o monto isso nas fasu tala sitomia ya so si lo swafa mese hotano meto no mato sei vaso kai pasia para la bata como malo una tato a radio Samoa ole tato falisia su mai fendi pero ta vale difiro ta vale y de tasi de motor está makivo transmission service section kimu mata vale ya mata foda ole AC ya por Malu lo la tato de vai ela kawa ki e kura ya ngai Malu ro mo ka vela ki e vela ni o ki e Malu ya ko sia ki e Malu sa mata fo lea le bifi do inissimo lunga to di lisi poli lift low stocco po pas to win pas ana to le tato se o le Black Friday sales ya po mata ta to lo i le dua super sene ya apa pe kama tentoni vaso dua super la ki to ya mata fo lea o le scanner fare to lo ta vale te fare wo te dua super la po kana vanno a fare fare ta hale ya mata i le mata fare silia po ma foi mata vale pa ta vale fo ta vale tuai ai lo pistilinga SUV hai pe cars mata foi lea ta to piki apu po Ranger Hilux Nissan umana teu ta vale umana teu asa pe fa tosta vale ki siturang ke ko ere runga se ke ma se pupa ke mga usus loko sai sa mata sai na tulang mo ita sa ta ya pe sui foi sa se na viu ina mata sa ta ko lava o ne ko ere runga i le tato kapani ta vale ya ha pete su mai te fia palai o me do le sene tono masino la pensten apareso sa molo cashback mi amato i le mato ta vale ya un numero ma telefoni o i var ki to fa to dua o ya var aumen so san ya tato fa pau i le taxi fitu suru pecho ta pa o po tuai ko se kime kuio ma sa ma se su lima se pa de sa dos furu man dos sulu ai nunga na le dua su tala i le aso dunga tato fai nesting tongi a fa pecho da mautino ia asi mai e pe maro ta vale ya ta no fa ne so sa mo so san mo i le tato fa pa mo to pa wa marcas to tasi to dua to tolu to lima ma to fitu so se pe na mo tene i ma to fa pa a fa pe si ali no pa sa mo e fe to na to tau ya no tau ma san sui pa faru ta vale fui de alignment a tin la tene la na fa pe ke wa de ngo e sau de si aso se vai e fai la ua lai me ina mato pa ta vale ne aso Honda Civic Type R Euro te aso to se la su di mai aso umana low uman tu se ki me fo lava ava pe ki le manga se ki me na to su ya se ki me fo ina mato pa max te dia mato si pay after pay le fai ma le vis ko ma tu lunga mato finance tu vale masina e sui ato lunga mato finance so mato la lai do farpa na po de mato farisia ata pe que o isi que sia ma la materia e su mai ina mato to si pitu suru pe to ta al mato farisia e tasi de mato lu sta matigo ni nei la ta wa ti fa fa mo mato no alo after so ka victor bolita fa so ta inga mo se fo lo to blanga mo malo ta to wa tu maluia nga lu nga nei Taeao ya se fa so i foi lei o le tautua vita te whae moatu la tu telefoni nei runga o le tātou Facebook mo runga tātou YouTube lua fitu wha to lua lua o lua fitu wha to lua lua o po lua fitu tasi to tolu o se mai le i salu tipiko le telefoni whewea ia vita o lua tasi oiva tasi o tasi lima whaono o lua tasi oiva tasi o tasi lima whaono tātou telefoni na e mwhai o na mo ele tautua mo nanga sunga ia vita mo o le nei Taeao o leo te wapa ia tu tali tu las fulo na vatu leo tatu tali vai whanua pi ona ili tautua pala unanga le whionga ia se ulu malau mo tātou no ufa atatatu ia te ori whesile whapea
o fea e malu ai le tangata ese pe a mau whaatasi maoi. O fea e malu ai le tangata ese pe a mau whaatasi maoi. Tangata ese. Helo toi pose lilo le ilungo pengata whailangi. Tulanga sa iai se le sawa ina o se tasi o mawhine. Po se tasi o tinai tu tono se ainga. Tele la tu singa mawaenga wa mailunga. Ahe orfesili na tula i mailo mawhauwhau. O fea e malu ai le tangata ese. E mau whaatasi maoe. A tātou ola le mta upu pe ona tātou tiro. O te loa elo ia ia se se elo uloa. La wai limo leo leo le tulanga lea whena mai tātou tala fau le nei Taeao. Ini sauwanga e te lefia wa ai ai. Oni sauwanga matu ia onga onga. Na whaantino e nei tangata. I lea tua fine po le tina. Aia utilo tilo foi. E ofo ala taloto. E ofo. E ofo lo taloto. A whapea whai o se mea matu ia. Na whai ele nei mawhine. At fesili. Ole e whai, la se, o whea e malu ai. Ala se ngalu e ngata tau ona. Whe soa soania i ante ia. A ua tātou tilo nei ulungo penga ta whailangi. Le whaatino ina. O le ho o le ita. Ma ua o ai tūlanga. Tātou te lefia wa aia ia tu ai ngā sawanga whapea. Ai olo o whaitu tono tātou wantanu. Olo o whaitu tono. Ai whapea mai. O le lea mawhine. O le whawhine no whtani. O le whesili la le tupula o mawho. O whea e malu wai li tangata ese. A whapea nei la o ta ito le whaiawa. Ta te whaiawa i o. Ta te latu lai mātu o lo ta to'olua. E whawhewhea ia ta ita ona ta tango e tau mātu o lo ta to'olua. Latu i ngā tau ai. E tau o lo ta tamama lo ta tina langa o laua ta latu yo. Tau si. Ai iai fo ila le whawhine no fotani lo ta ainga. E tau e ta ita. Lota ta, o lota whawhine. O lata tama. Aisea. Ua tu ona mātua le ua mai ataita o lata matafa ioi o le wa ai le lei. Tausi le lei. Tausi le lei. Le aia se ainga le se matua le se lantamateni se tu lou le whaafonga le tunu. Le ai se tasi e le se lantamateni. Ai a tātou tilo foi, ma tātou wa ai. I nei sauwanga. Fesidi ana tu la ilo tama fofa. A whapea o itale matua o lo tupu ai vaenga whapea. O le ase ngalua ngata itale matua o leo au maile tangata e se nofo ia ta ita ta uolo ta whawhine o lo ta tari ata vai atu winga mamio. O le alata mie whai. Whaatino la ta ngalua ngata itale matua. Avi il upu a oa i whatonu. A tonu e au ngālea, e whi ni e foi, i leo langa o le tangata ese. E a tātou tilo, tātou wama ai, i lungo penga ta whailangi pe ona au mai e levilo. Se e tangi ala loto, na ngona le whanoanoa. A o le tangata ese, tu lai fisili, le ase ngaruenga. O fea e malu ali tangata ese pe a latu tangata ese i lo fale. Fea e malu ai. E toi fo ilon tamamalon tina, e toi abe i se upu, ai whawhewhea le te lo aso ma tausanga sa nofo ai. Ia, o le fesilina, e o olo le teimi e whaiele to olua le tamama le teine. A le ngongofo le aingol kamalo, ngongofo le aingol whawhingi. A so i fua mai la mātua le tamaloa po mātua o le whawhine. O le tiute nā tātou mātua. O lau kama. Lau kama leo koe kuse sea. Wa tu ona mātua. Na so i fua e. Lewa sau le aingola na nofo nā tane. Po le mea o lae e whaiawai.
Sau e kausi o lua. A o tātou tilo nei ma tātou ai talo whai. Ai ana wha pēha nei fo ila. O so walo e wha sino i ante oi. O lo tutupo ni, o la se la ngona. Ai pu ele video ma ava e lunga e tilo tui, o la wha pēna na whaila utama e le isi a inga ese. O la se la ngona. E te fia wa ai ai. O le aso langona a tātou fo i tama tātou tilo i tātou tua whawhine, ma tua i whanau, le ase langona. O Malu tangata ese. O Malu tangata ese. Whamai upolitusi, ia e alofa le tangata ese o lo mau whaatasi moe. Ia e alofa iai. Au e te ita. A se whaatonu. A se a vir upu. Whanofo le ilalo, tu e upu. Tina, tātou o le pae ma le auli. So se vai panoa i tu tono ainga. E muli ai mai tu tono e kalesia ma fafo atu. A o tu tono tātou ainga e amata mea i tātou tina. Amata mea i tātou. Le ala tātou tiute. Tātou pito la aulea. Ma vai whanau. O airi tangata ese nei tu tono lo ainga o lau lea. Tiute o lau lea matawhai oi. Tango teu teu. Awe le upu. O lau tama na whanau mai se tu load whafonga le tunu. Awe le upu. Awe le upu. O lau tama. Ia. O lau tilo malak wawai. Ai ua batu i whaalau i tele. Leanga i alu aso sau aso. Ai tu tupu a mea whaapea. Tilo le sawa ina o tātou whana. Tilo. Mawa ifo. E te le mana e whai e lisi tangata i ante oi malau whanau. Ko iwa manita talo le tulas folu. Lunga o penga te whailangi. Lawa ili mo leo le mtaupu. Mo le tātou whawifianga le se mai. Tala le tātou leina. Al sirina o whea e malua tangata ese. Pe a mau whaatas moi. Ya no tātou taimi, leo talatu tātou leina, tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu sofi ngalo. Tātou tātou noam fa so nei Taeao. Ne wel tātou wala unga leina talofa. Talofa? Ui, malo se fu lo que Palo se fu maria nei Taeao. Alo lo se fu. Io la ka mga kulay kiki e wa si di po ai Malu ia le au ngai ka wo le faya wa po le mufkami ha o ya mang ko ye ile na ko le fa ke mo ka kai le ka ki go fa pe mau po o le la fa pe nga ai ave o no le ali mo le ka lo mau po ya so se me ki ngai me singa venga po pe la po ka lo mo po le e ke ma dia le po lo ke pa fu ye que la monga le pio le walanga le abe tena ngai kamaka ka ko mau po en Malu ye ka kani ira foi lá e en Malu de ai ngolo lo mau po lo foi Malu foi lo foi ai
Pena o le menga ka whalongolonga po ka kiri wa ai e mengu. Ai te ora kai kunga la mona. E malu le a inga le malu wa ho e kasa kanga kanga ringa la ko ta kunga olongo olu. A whaida e se ko olu si ngā ko finge. I rungo vinga ma paunga kanga kai le a le a inga kiri. I rise la hua i ya kiri e. Kiri malu wa i e kuso. E malu le a inga le pia le e ngofukange pe pia vai. Koe malu i runga a inga. O mangkol ke mea pa po po. Sa fa pe u fai po po. E mo molia ko ka ma po ki nga ia si ma fingere po ka ma po. Fa pe kala le. O lo fingere la po ya o mo lo fa. Anu oli so mo ba kele ise me ke manga ko mo boli mai. E o le la fa tunga manga ku ye e malu le a ingale de mau Paulo, koe malu ko lo ka ai. Ai mai se ana ka maka le kai monga mongko lua. Pero kai kanga paso pa kai le bombole amlo. Alo fa tai mo fa so pela fai manio Taeao, talo fa. Alo, se ko ro suga. Kia. Alo se fo monia. Tai lon sai mai. Ya malo fo ni Taeao. Ngai mame la malo fa so sa fo o wa ya ko ngoi. Penga ka ngi foi de ngai ku kupu mai ia ka ke vai lo fo foi si fa finga ngai kupu mai ngame ra o manga ko e mara fa so ye ni kura fa pe ole men ka di e la maka ole men ka di e la maka nga ai ro ke lo para mo kupu ia nga wo fa pe ngai fai te ku lo la vore manu la ku pe fai fa mang boleh kusai masa ufam karanga ni kai. O kongul ma ko inga kau sa ko o faso kongul ma ko ai. Sa ra ka ma ra kinga o nga ka u se fa ya va ka u se no fukan. Ma kwa fa sa fa longo ro ka ma ra kinga o nga ka u se no fukan ni pas fa ya va. O ka kai fa ya ko kongul ma ko ai. O pelenga o ma ko lo fa ilangi o ma ko. Ia o ale ara no mau ko avia nga o ka kai fai me kongon ma ko ai o uso ma ko fa fingi o pele os ngaka o pele fo ina ma ko ma ko me nga ro ka fa so ko e ma kwa le ku sa bolo wa ai le mbang kupu le ki lo ko e lunga i penga fa ina ni por ko nga fa so ko o la men ka di era ma ka a fa yo fa le kongon ma ka ko alu le ka ka ko alu le o finga na ko ya le wa lu ya ka kui se le uluma e o nga me ka na mo kwa le fi ka u ya so kilo kwa u ya pe o po fa so nga ni kura ka ya alo fa tai mo Taeao mala ya talo fa Ko mo yo alo se fo mo ni Taeao ya kai ye ai lo mai se ka ga ala Oricari la vicini che alo tato le da talo fa tia malo se fo monia mas kaya mo fesiri ya makang ofir fesiri ngi kaya ia ola wa kali fesiri e malu ya wa ferka ka ese sa wiro fali e malu ya ia e malu ya ka ikarka ka ese wa wingon fesiri e ro ngai malu ya ka ika fa ka inga fa pe sa ka ese lo ka inga fa ya va me lo ka inga pe ngo ka me lo ka e malu ya ka ikarka ka ese na tai mo no malo fa tai mara ya talo fa malo se fo monia Allora, se fumo via, sai, vuole fesili. La Italia popo, la Italia. La Italia ai e malu afa o oritina, afa o oritina, ole tamale fai e oritina, ole tamale no futane mai si sitina. O oritina, ole ainga. O e malu ia ile tangata ese. A fai ele aise fisoso ani ele tina ole ainga. O le isi tangata tona malu ia o le sa ole ainga. O le tina le fai tu o le sa ole ainga.
awa o le sa o le ainga o ia le whaauluulu o ia e tala noa I lalo umai tangata lena te vai o le ainga o lana whautuanga e ave uma lava I lana whanau lea o la o sosoani nā malau tali o le tina o le ainga po o le sa o le ainga malona whaletua whaftai mo le avanoa. Tai, tangata ese. E iai lo le whaia ba no fotana I tu tono lo wainga. O le tangata ese. Wa mili tino fantasi mawalo. Ai a sasi le tautua. Sasi se ngayoinga. Sasi se tala. O ai e malu ai. E toi tuli oilo le matua. Na amata mai e toi ave I se upu toi fasa o toi sawailia. O le silinda. E toi malu I ona matua. Pe malu I ante oe lewa I tangata ese. O fisili. Whaatupu manatu. Leanga e o matatu whanau. I le mea tau o le whai ainga. Whai tei to lua se I tu lou o le whaafonga lantinu. E o matatu whanau. Alu atu lau ta mai o whai le le ainga. Nau I lalo lima o ta mama le tina le nofo nā tane ma le mea lai ai. Sau le tala fiafia ese le o mātua o lo tōrua. Tutusa le whaingoha umalana whanau. Polo pumoni. E au mani tala le lei. Aisea, e leo te tau se whaia ba. E leo te tau o le whina nofutane. Au ta olan whanau. E tutusa uma upo. Tutusa uma tala. E avela na whanau na au saulo na manawa se tu lou. Ma le tanganta ese le mau whaatasi mai. Leo mai tatu telefone le ngana Samoa nei Taeao. Te tala le tatu leina. Pea uma tatu tale vai whanua nei Taeao. Whamalu ruatu tatu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Taeao Maria, tala ni mea Aotearoa New Zealand, mole ni Taeao. O le komsina mo leo I New Zealand, Andrew Costa wa whaamalolo mo le te minei ma ilana mata whaioe o se officer senior officer investment lau tele, po le Social Investment Agency. O le whaiunga ina mai ai ona whaalau tele ina li poti le pūlenga tu ma o te o whaatinonga leo le Independent Police Contact Authority po le IPCA, leo lo mtua I tau leanga ina le whaatinonga o tuti le pūlenga leo. Sa mawai le li poti le tele ni whaatinonga mio le tonu sa whaia le pūlenga whaurulo leo, e Alfie Macosta. I le tūlanga sa tali eise tua ingon so tula fono ya mio whaunga li sa whaia le sui komsina talo I neo leo, Chairman Skimming, e se tamai tai whainga ruenga. O rei tua inga, sa la ngā mai se maftanga whaunga li le vā Skimming, ma se tamai tai whainga ruenga, e leo se leo whaatau tō I le matanga ruenga leo, I le taimi. I li poti le pūlenga tūma o te o whaatinonga leo sa tā wai. Ina wai wane ina ave tua inga tamai tai whainga runga le pūlenga ini nai masina munumuriane. Ina ua mai ana whautua ina whaia. Ma tau ma whaia I lose leo sinea tai se ina le pūle a risua swenga. O Costa sa ngalua o se whai lau tusi mo le vaenga o investment I lau teli a November lua whemaru fulfa. Ina ua step esamanon tu whinga komisina. Whaaliere te mai tai minister tau tua tanga whaingaru ngare malo, Julius Collins. O iene maalienga le wao Costa markomsino tau tua le malo, Sir Brian Roach. Ia Costa e ave na su malo loa whaasolo suenga la vaia, Sir Brian, ina mata opu. Whaaliere Collins, o lea li poti ua whaido aise matua I lele o le te inga le pūlenga leo. Ma ia ta wai ana whape o ia le ta wai le ngoa le li poti, o le amatua I maase si ai. O lea mata upu sali le mai na ua mōlia leo ia le tamai tai whainga ruenga. A o tau mawhai ta paina suenga whaia ia Max Skimming, I se tua inga, o se whaunga li whasol tu la fono sa whaia. A nei no le whaia ia suenga, a le li wane pūlenga o li sinia o leo, ma mōlia le tamai tai. Mōlianga sa toi ave tuan whamasnonga ina ua le manao ia Max Skimming, e whaisana mōni mau. O Max Skimming e la wina lo na whasalanga le masina fōu, ina ua mai ona ia tau tino le mōdio mōlianga ilo na umio niata I mea mātanga e whaia tamaiti. Mātou whiuso inga tangata ma meola I te tono ana masini computer whainga ruenga.
O lo te ena costa na whaali so na mana te winga i le li poti o tau leanga i nai, max skimming. Wa whaeloa uma le Johnny Sira i te tununga i ei ngō leo si nia ma sui kom sina umba. O tā ua le li poti. Sa le i whaatinoa la tu tiute sua ai tua inga a le tamai tai sa afia i le a mio mātanga, max skimming. Aore tamai tai lango mo tamai tai e a fia we falia o le whainga leo le tamai tai sa i tua ia i Chairman skimming i sori tu la fono i a mionga whaarungali o le mea moni le valea e se fefe tamai tai e whato ai whationga i leo. Falia Claire Buckle e fefe tamai tai e a fia i nesu tu la fono leo o na o le leto tonuino i la tom ma amo amuino i la tom. Ai ina woia tāpā le tamatai sa afia i le pule ngore i lunga tu winga i a mionga wha sori tu la fono me skimming. Ai li wane maturi o ia mo le pui ai o la tau. A wasitasi o la tau wo leo o lo tua ia. Wharia Buckle o le o tu e ali li maile mata upo e peona sa malo ai le tamatai i a Louise Nicholas i le vai tau mai tu sanga o le a whipsalau vau se fulum. Nicholas sa ia whato a ia tua inga i leo sa wha maro sio ia i le a whipsalau vau se fulu. Le sa tua ia i le whaonga ai ma se pou vai a leo i nea mionga matanga i a teia. O le leo of savili sa rua i ngafa manana whai tionga sa whasalaina le whao Fiafia o le mata opu. Wharia Buckle. O le tamatai leo e le whaatautoina sa tua ia le whaia ia i o neso tu la fono max skimming sa leanga tele na whainga ma ua wha masangi ai se whaatuatuanga i leo. Ma ia tāpai la toa a fia nei so tu la fono e awale se sengi mai ai i le tau te tala i ni mea eari ni mai. O sa uni leo e a mata whaia siaki o ave tā vale mo fuala o whasa i nei New Zealand i se masini boli device e whao ngā e au fia ele vave saloino le lo feiva o le ave tā vale. Sa fola ai le whai ngā malo le vaso nei o nei siaki whaia au tafo le la tele mo i tu ai ngo fuala o whasa i nei wha. O le amtaina na masina fo Wellingtone ma whasalafa toi le tunu a toilo ngā ritondo le luafe ma le lufuru ono. O tā uai o le a uti ai e ni whaalavlave te tupamai o no le siaki. O le masine sia ki ai whaua o le a mawhai na mai tawinai le cannabis po le cannabis, cocaine po le cocaine, ecstasy, ai po le methamphetamine, ia po le meth. A whai o le siaki o le saloino le laulo whaiva e nao ni nai minute whai ai ma wha maoni ai se whailo se whaala o whasaina. Ona toe whaia le ia o se siaki whaalua i au tawhalava le tele. A whaia e wha maoni a fo i le siaki ona whasaina loa leo le avita vale ona toe tango le foe uri mors fuluro i tulam. Wha o popo iai o le aveina lea e leo nei wha ua sa saloina i le whalisu e so e wha apitoa e siaki ai mo le luas fuluri mo i tu ai ngo whaala au whasaina ma ni pepo ni whasalanga o le a muni mai ai. I le whalanga na malo o ta wai o le vaenga tele o avita vale o le a whasa o loto e o ese i tonu o le 5 minute le te milava e mawai le unga o le siaki e le ise a whaina. E te minei, e tu sama le tōsu paseno so i fua e whano i whaalavlave te uta vale e au fiai le whaonga ino whaala o whasaina e vena whaari ai e le minista o whila wa inga Chris Bishop e se whaamtalanga justicia. O le tamantai minista de malo Israelu sa malanga de Pasifika e telanoina puinga maringaru lo so whatasi o i whalia o fitim Papua Kini o ni uo mamae. O le minista longolango mata upo le vai fafo Sharon Haskell e lata mai nei sa ia si ai nei mo te lua matala no i aile le Johnny Sira Pasifika i na wafe au kilani. Sa ia whaadi ai o le pine au tuola na si singa o le whafteia le o fiti ma Papua Kini i le latu longolango e au fiai maritalaino la ofisa o mpasa Jerusalema. Ma se ave i tau tele lea mo latu tangata ma se ava no tau o telefoi le ia te e tōsa o iai le whaftai. Ma tilo po a me mwhai na lato whai a tiri wha amalo si aile lato wha wō. O ni atunua iai fuafuanga whata oto so tanga mo ngā lue whatasi vaenga peo whatoanga swa vai au wala wha teknolosi ma puinga o so wha inga whai e lungo o wala so ta inga lau telepole cyber security. Ma tusi aile limo le tamata e minister i fua whatoanga e Papua New Guinea le sa e ta wai e toi titi lava o whala au aina tau mwhamata sua maliam whala au whai sua po fruits and vegetables e whauru whale hatu i Papua New Guinea. Ma ua i aini company ma Israelu sa ngaruru ai i le atina eino vaenga tau whatoanga i le motu le ua mwhai nei o na maua nei wha e le reanga i te tonu lava o le tunu ma whauru fafo ese ai i o loa whauru fafo. I tā longa uwhetai ai nei i ale kalapulita le Brisbane Broncos e Australia mo se tūlanga e lusi ai le lato fitupupula le sui o le tō Samoa i a Penas.
e be ona ngie li pote 12 miliona tala wo foina le tamarasanga fatu esere la kapi ale ro kolwong o moas e talo ai ma wo fa no umai le Broncos i ni sele ni fa sao ina mai i fe nga ta mai sai ni e skalapum i se tomo fainga tau Fiafia as mai le awa ya tu ile tamarasanga Europa wo lava foi no foi ne ya le kalapu ya as i singa ruenga pe a umanon teime te alo ai pe ona lipu tiaira vai ngotala le NRL o le tomo fainga le kalapu ina o mai ona fari as i lona tiro man toi le awai le tamarasanga le R360 a faia a awai ai o le a fasai lo mo suto sanga on te alo le NRL abitai o se vai ngā tupitele uofu ina mai le R360 o le a tele si swinga e iai lo langa as malona inga mai awai a te ona mana tuna tuloloto iai o le amatanga o le vasane sa fai lo ele te fono kala po le Brisbane Broncos Carl Morris ila vai ngotala le News Corp wo foi na tu nei le kalapu ya asinga ruenga pe a mai al te mitalo ai pe a fai ai no foi pea o te mine wo foi kalapu ya asfe ngainga e tasi te simale 2 miliona tala te sanga ai wo manao ile te matalo no mo le Broncos pe tero Steven Siva e si lunga le offer o talo si Steven Siva o le no foi pe asil kalapu ai wo mala foi pe a fai e talia le offer 12 miliona tala te sanga ale R360 matu umuli SAI. Ile whaalua na au siesu ngā champino talong whaavau malo te tero le lakapiliki, ma whaalua ai whana misio na manu malo ai Samoa i se ipo champini, ai ole fulu pete le tō Samoa Roger Tuivasa Shek, e ato tolan te tununga, ile i yo ole natu ta alo i se le lei siriatu. Sa ngā i atu Samoa ile au sio tea whana unonga e whate i ariki wiza ni usila i se manu malo, ile sua ngā champino le tamarasanga i por Pasifika da sai sini, a o se fulu ala to aile ai ni sila le afa moa. Ai pe tai. O le afa lona lua sa mo mari e toile ava noma toe umia ni sila le champini mo le taimino na lua. Sa longa i tue vasa sheke le vanga tala le NRL.com. Sa le lei lama na wham tala ina e Josh Papali. Ina ua mai ali ta longa. Ilona falia. E la tau te le tufa wina le taimi. Sa misi ai le champini e wha manino ai. Le mea wala hatu amataina. Ma le mea wala hatu tule ai nei le to Samoa. Falia tue vasa sheke. O leo tāpuai, o ainga, o te talo sa la tō maua mai tanga te tasi, o se mea sa le te tunuina, mai o le tau le leia ma le whawhitai ave lea i la tō uma sa tāpua i ale au le tunu i le tamarasanga. O te li tonu le fulu pete le Warriors e ni sila o le tō Samoa, wā tina ina tō sang te tasi. Ma olo iai e tamale leia lo angai mai, ma le lango leo tāpuai o le ale ai se ma fuanga mo i la tō e le ta alo ai, ma foi se me fa pitoa mo Samoa li tamarasanga ri prorangi li te sanga foi Australia, ma Papua New Guinea, o mai alama na fa alia le suita alo mata ina li to Samoa sa li infona ta alo na se manua Stephen Crichton, o li tamarasanga ri prorangi li te sanga foi le awinga ese, o no le va ainga sa iei au tapo e Samoa matonga, li tamarasanga le Pasifika. Ma le whātou singa le man Samoa mo le tāmau ino le toea manoa e qualify ai mo le tamarasanga ri prorangi le ruafa ma le rufusitu le rakapi, o whamaro si a tili le au fia o le poumo mo le Wallabies Australia Scott Sio. O Sio is fitsu mar whata alonga sa i ofu inane tōning Australia. O le amua mo maola na tālonga mo Samoa le tālonga ma Namibia. I le Taeao le Sofroile. E le whasalonga i lua le tamarasanga qualify i Dubai. O whiriwhiri e whaia o ngā whaurulo le man Samoa le Malu tusipisi i a Sio. I le aue mo tā alo e pangai ma tia tue maunga i lunga le skalamu. Ia sama malolo i ngā tonu ri tulanga hoka. O le vastol waisa, manu waisa moe lan talonga mo moe a Brazil fasil vals fulu. E valu suinga o whai le valu mo le au, e lus fulu tonu laso le talonga les freile, le ua awhi e masio, sa muri talo mo le Wallabies a se tema, lua awhi ma le lufuru lua. Tala nao na yaso, iai le loto mawa lalo tangata uma, manu i le so. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa. Oh,
Fiafia ka le Taeao ina ua mai atu o tatu tala vai whanua le nei Taeao fau le tau tupa laudanga a le fionga seu li malau tatu tala melo tupu i le langi tatu tala mai i New Zealand whapea foi ma tatu tala i talonga pe le whaafonga mai iai. Ia, whamalo atu tatu watunu, malo lava lona sai malo foi lava pale whamaluru atu tatu watunu ono le tatu taimi tapena tatu pokalame ma sota inga mamik Samoa mana e tele ia tatu whaasoa nei Taeao e uina pu le tatu taimi. Po fo le avono tu na tu morfa fonga le tu ya wala vai la tu na mai fo o la tu finangalo la tu sao ia i tatu fa sol nei Taeao mo le nga i luma o tatu ainga ma le nga i luma le manuia o tatu tangata tatu fa so la tele ai a mai ai so finangalo vatu so langona tu fa tas ia awoni tatu va ai sei po ai sa o ai se fai se tatu ngā ruenga. Fai se tatu ngā ruenga. A se whatonu. Tatu te lea ili fo ima tatu wa ili po oi tonu, po lea tonu le mena tupu. Ai pea na ufai atu, ina ua wa ai le hata lea. Na iai lo le langona. O fea e malua li tangata ese. Fea. Mo le anga i luma o tatu ainga ma le sabalinga ma le tatu fōlau. I le se toi fo itua. Ei tatu te tuli mata i le anga i luma. O oe nei a wa au Taeao. E sau aso e alu fo i aso. Ai ta pena i nā tatu ainga ma tatu whana. O ai ale tangata e alu atu lo ainga. Tausi. Fai lele. A halu alu foi ua whaare tonu sana tautua o angi me wanga whai tonu lu ainga e iai le tu la fono. A ua ave iai la o inga ua ave i upele ai aua ne i to tamai. Aua ne i vavelo wita. Talo i le li a maisi ma faufonga. E ta pena haisi si mea. E mo mori i alu le natangata. I alu malie lo na loto. Ua faise ngalu ngalele. Faise ngalu ngalele. Tatu tilo ni vai taimi. O ka okai. Telefi tama finga talo sia. Ia awane o tatu tustu si lima ma tatu wa ai i mea tupu. Ai wa ai tatu tautua na sawa ina o tatu ainga. Sawa ina o tina. Sawaina tama, sawaina whanau, so o suto inga sawaina, tautua nā matatu. Ai e haka i me aloru fo ia, wa makwa i umaru, wa umakwa i ngā upu, e aloru a e whaidau whangau, tulou, wa uma upu, awa i pēa, au wale fiu. Au wale fiu tatou matua, ave i le upu, tatalo i whanau. E o tangata e se o le whaiabaa, fide no fotane a vide upu a wa ese a fale aonga ese fo fale aonga na fa welo na olanga ese fo fale aonga lele ala tu no foi o lesi tamaititi o lesi tangata tala no fala utele e wa halu fale ainga ai le matua le ma fa fale ainga e matanana le matua fa tonu fa ngole ainga e ai la te mea lo tamatiti o e alu ile ainga lae fa ia vai e latu e se fo si o mangala yo ngala ko le kama o yo ki ngai o ma ko ri o ga alu la ko e se fo ia ki fa lo ko la fa ia va o ka o ka se agin makan au mai fa sa fa i luma tal noa ia do ilua o le mea lea e lo te tamatiti o lo fa ilua ainga lo fa ilua o fa ilua ainga ave lo ye upu fa le matua e fatu ai le ainga fo le fana ala fina no ftane ave le upu fa ia va ave le awal alo le upu ave le upu matatu te talo i leri e fa soa me manatu mo tatou matua e ta pena i tangata ese ia fo i le na tangata ese ua manuia lo na loto e fo i male manuia aisea e se alisi o manganga o lai o longa e a makai ese foi le sau i le sio o manga malona ainga le o sau ai ese foi awali tatu nganga makare la
ai au mai le i manatu malangona le lei e fa manu ia ile tangata ese le wa mau fa tasi moi lua su tasi minuto te ele tu las full fa tatu watnu ya bol tatu pakala be fa so nei Taeao Antonu ya ngale mo tatu uma mo tatu ai nga matua tatu na tatu fa nau ia ale le fo nga fa fa ile le i e lua tu fo ile ai nga ese o la fo ia lua tu ia ma ele le fo ile tu le savali le tautala pe ale le fo na fa fa ile tonu lo nai ya lua tu fo le ai nga ese la fo ia la tu nga yoi e a fa le tonu si so mangai e la tu fo o e fa le tonu fo o mata fa yoi la tinga ina o fa ilo tangata fa ilo ai nga ese ia se ngaru ngare le moli tangata ese 2 minuto te nei ia le tu las folu Tatu atu fso ta ia tu amik Samoa. Ia le tau tua fai pala uranga le sunga ia Roy. Wani malo tupu ni malo tele o Amerika. Ai mai se fo tatu nai amik Samoa. Malo la valo sai malo fo lava pala tatu wa tino. Tau tua nalu sanga le mu a ta vale dunga le tele fa malo ia tau tau. Ia e fatu tu atu so monatu.
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Alofa lava au te roa. O le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava, ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whai loa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whaiwa umala dei tausanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala digital se awanoa i te ono malo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le lima se lau tala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lau tala New Zealand po le lima se lau tala Australia pe silia tufoi i le My Cash o le tuka inga i Samoa. O le mawale o le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso limo Januari. E ma whaifoi o le e angawaa i le se i pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso Fiafia i a inga umo Samoa. Lei mana ia le ua se mani teiba le wati le ua luas fulu iwa minute wate anei ia lei tu lies. Fulu, ile te utua mana unanga le siufonga le radio Samoa ta sinima vitolo a moma le pokalame tantou ia stofi vasta itasi tate fusota inga marika Samoa pe ona iai ia le tautua ma le unanga le tuafai alo nuenga tuafai a pau Dr. Royo Sange o to fo inai vaenga i tono Amerika Samoa lantou meo lo tupu i tono le malo tele Amerika ia fatasi ei po oa mai fo ilantou inai Amerika Samoa. Ioi, ali ta ua yo ia vaenga tatu te ilua ia mawhaafonga i fo i tawhai lau langi mai se tatou New Zealand ni o tatou uso mai te tuila ia o leo o loo no pia i fo i la tiu te mga alua paula le se senga ona o Amerika Samoa ia lafu tatou loa o le malo tele e ta ua Amerika Samoa o le malo tele ta ua o le malo tele le tupe ia manko fo i la kupe Amerika mar kupe a vanga leo a sori e mai ia e mai aia e malos e de calo si e calo America calo malo que ai sorry ia vai lá o America Samoa ai bi si dia ko lo ka ko ko foi fai o ma fo ngi ke wa ko fiar Samoa ko lo ku cuida ngo foi pe aziki zengi lei pa ta si mai la una ngal tau tua lo manga tungal fo ma le tai mo ngal tatu po kala nga Fiafia fa talo fa tu bala nga fa lalo ya ila tu fa lo manga le tai fo ma lo se fo manuia ma lo fo langi mama pa malo le se fo manuia mes fo yo le nei tai fo ila sunga le lo fam tu muel ta plo kala ma lo sunga tia fa talo fa fo ile mai moa mal fafonga mai al tato tunu po fe lava ia se vaenga o le langi o lo mawhai o na maua mai plo kala mai ia ma lor soifua whaftai le tua ua maua foi le nei lao ia ma le nei ava noa le nei vai aso
ia o le taplo kalama te tia vaso mo vai sa e fesili ai mata pu le i le me fole o tenki fiva po le fiva po na ivi ia ia mai e umal ta fa soa o le sia so na soa i ua mo mai le update i le matou vai ngor so fo malo loina ia e folinga mai ua silia ma le tolu se laua matou cases o le tenki fiva ia o le lipoti la lentu ina mai le vaso le na te ai le aso fitu o novema ia sa ia matou cases e fastful lima ia mata au pu fou o le fiva pona ivi ia mai to ono sa tau fia il farmai o le LBJ Medical Center i Whangaalu ia ai tau se lau fastful lua i la tau recover ia mai le tenki fiva o lona wingala ia tau se lau whavalu ia whapopo ia i ma cases ia fastful lima ia o lona winga ia ua tatou talanoa i le lata i le faselau ia i latou o loo afia i le whaamai le o tenki fiva ia ua tau se lau whalua ua recover e ala launa tau o le matau pule ia ona e tatau ona fesilingia foli matou vaenga o soifua maloloina mo le whauauina le plokalama le vasofou ia aua e tatau ona iai ia le tuaiga whaamaumauga foi lea po o mataupu nei o ni mataupu nani alia'i i Amerika Samoa ia po i latou foi e malaga mai i Samoa ma Amerika ia ina ia tau fai ai se fa'atustusaga ia o le tulaga o le a'afiaga o le matou foi atunuu po le territory Amerika Samoa ia tuila manua ia e fa'ama'i o le tenki fiva o lona uigala ia e foliga mai e le iloga ona mate tulou ia le fa'ama'i Amerika Samoa ia o le alava e va'ia e aga'i luga ia e se taimi ia ona vatu le latoaga po le vasofou ia o se report le vaega lea manua o le fataamata le tafa'asoa ia ina ia manino foi malamalama ia le tatou tunuu o lo maua le tapolo kalama ia i le latest ia po se report mulimuli mai ia a le tatou vaega o le soifua malōlōina o le tatou malo i Amerika Samoa. Dokta, o ala ni pui ngā Amerika Samoa i tangata yanga ia tonu i le whaamai le nei. O le mele mai te wina ia so tangata lava e ulufale mai Amerika Samoa ia mai se lava ia i la tōlo malanga mai i le va'alele lea ngai mai whangali ma whaleolo e ia i lava le vaenga le soifua malōlōina le malai va'alele tafuna e siaki le foi le temperature po le vevela o le tino ia mai o lona winga e fōlinga mai a whai e siaki atu e foi le whaisi mawalunga ia o lona winga e taulona whaise suenga ma whaise la veinga i tangata lana ia o le puipuinga lana leo lo iloa ne ia i lato o lo malanga mai ia ai o lo manino mo meo pepa o fale ia o arrival forms o malo Amerika Samoa o lo ia lava vaenga e tau na whaatumu ia sao ma whaamaoni pe a whai e malanga mai se tangata mai te tau na whaeloa hoi le lo ia ia fianga se whaamai so se whaamai ia fia man whaamai o tenki fipa ia a le whaafitau lila a whai le whaamaoni le tangata le whaatumuina o le pepa o fale po le pepa taunu o lona winga ia ele mawhai lava ona maua le vaenga a le soifua malōlōina pe a whai siaki atu foi le tūlanga o le fuatapula o le tino ta tulou po le vevela ia o lae e tūlanga le lei ia ai o te loa ona o le lei o ngā luenga a le ofisa aonga o le soifua malōlōina whapea foi mautanga se ngase i whangaalu i tui pui o whanau ia lea e peise i lo ulea taltonunga se au mai le whamaumaunga
e le wa fai nai ia whanau o lo o onga wai le mawhai ona ulu fale se tamaititi tono se aonga. Ia. Pea whai le au mai le pepa tui. Ia se vanga na ala ia tua inga matau pufo ia ua ela po ua sasi fo ia i la tau i se aonga. Ia ua misi ai le vaenga ta ua le taun sisila iai. Ia ona iloa le ua sao fiesta maititi tonu o le aonga. E le i whaia tui puia. Ia mai o vaenga na e tauna mata i tu iai ia le vaenga le ofisa o aonga. E le ngata o aonga malo maonga tua. Ia mautinoa. Ia o loo iai ia le pepa sama po le pepa tui. O lai ato tui o le whana, wal me moni lava. E siaki atulo e le ofisa o aonga e leo ato tui. Ia ona fautuoina leo matua. Ia e ave ia o lato walo ma whana ufoi. Il mauta ngase por vaenga so fo maloloina ina ia faia tui ma ia mautino o lo update ia mai o lo o fatino ina uma ia tui pui mana mia ia mo alo ma fanau ia se vanga na ila telo na ia tatu tangata ia ngai mai samo ia awa o tangata ia mai no fo mau nei inga ruenga ia ko mata upu fo ia pe o ekalesia vala wina nga lulu e to vina fat tau langa ekalesia o la to mai ia mana mia ia pepa tui pui o covid male misela fata ma fai ona fata nga ina tangata no fo mau ia au tangata la ia malanga mai fo ia le tau tato o tangata malanga asias ia pe tasi daso pe au tultos fuluaso ele o ia se tu la fono e tawai ona failoa le pepa tui puia e lo ai wa faia tui covid ma tui ole misela ia papena foi ma tui ole pui o fa mai le ole tenki fiba ia memoni ia aton wa tau fo na o amlik Samuel tulanga e require ia mal mana o nga tau na tau ao le pepa tui puia ia ole tuile ole tenki fiva po le fiva po naivi ia pautino ia ua iai le puipuiga lea mo i latou e fale mai auā o le ai tatou te ilo lelei ao ina pisi faamaʻi faapea ia e tatou te toe tatane ia ai ua tuai ai moni le laufisili tiatia e te tau lava ona iai puipuiga ia ma e tau foi ona faapena foi sa moa latou ia so se tagata o le fale ia e te tau ona show ia pe failoa ia se pepa tui ia ua uma na fai tui puia mai faamaʻi o le tenki fiva po se isi lava faamaʻi le tatou te iloa e ono pisi mafaina i tagata o se atunuu malo faafetai faasoa manino fo le vaenga no talo fo tatu atunu ai me se ainga me kalesia tatu atunu inai am Samoa ina ia malpupuia ma ia mo pel fa malolonga ma ia toi o ile malosi te tau na ia ai me se tonga fitinga i lantou ana file na fa ia le aso malolo fo ile Amerika ma uto na i am Samoa le va pe o le fetuleni ia ole upu whapertania o le veterans. Lona winga o fita fo i e tuai. Ia po fita sa tauto i le malo Amerika. Ia matautua i vaenga au ia ale militeli al malo Amerika. Ia mai ole ne lavaso malolo. Ia e peise i o le asos fultasi al masino novema. Na mata mai lafi sa laus fulvanu. Ia lona winga ua silia marselau tausanga talu na whamna tuina i Amerika mastete ia ma territorial malo Amerika. Ona e te tau na whātaua ina ia i la tau sa tau tua i vanga au al malo tele. Ia mai e alala ona taua ia le matau pule nei. Ona lo ua fina matua i le vanga ale ami fale o leo Amerika Samoa. Ia fatasi malona tolua. O ila ua umai le ami fale o leo Amerika Samoa. Ia
mai ua lata el te se fulu tau sanga talu on tauto I vai ngā au. Ia, o la ia so whapea, ia e tō mana tu le whanau, tu lor whafonga le tunu. Ia, e maise o ainga, o woma e masani, ia, e maise foi o le tō tele o le tunu I Amrik Samoa. Ia, sa tau tua I vai ngā au al malo, ia tō tō I tia sama sanga mai a pouli, ia o isi wa retire mai o lo o soifua pea. Ia, ai mai sei la tau lo tau tua pea I vai ngā au al malo tele o Amerika. E o mai le so. O le vaenga la ta ua tia mo le whawhonganga I la tau foi lea I whawho to Amerika Samoa. Ia, o Amerika Samoa numera tasi I Amerika I stete ma territory la o whai o na tam whanau pe a fua I le to tele o whaitau a whai o le atunu le nei. Leo lo tau tua I vai ngā au. Ia, o lona winga o whamtalanga, e numero tasi Amerika Samoa I te leo, o alo ma whanau. Ia, e me se foi o fita tau ma tō Samoa. Ia, o lo tau tua ina ia vai ngā au ale malo te leo Amerika. E le ngata o Amerika Samoa, ia, o Hawaii ma territory lata mai. Ia, e whapea foi le mainland po o le no whanga utu I Amerika. Ia, o se tasi o aso tā ua. Wai, e whamanatu ai le tau tua I la tau maariliu mwhailangi le wholaunga. Ia. Ia, whaka ua I la tau pula langoto le soifua ma ua toi o toi uluteia fo I la tau sa tau tua I vanga au. Ia, e me se foi nei whanau o lo tau tua. Ia, I vai ngā au e o mai I le aso. Mai tā ua tele le aso lea e tā ua le aso le vetureni. Ia, mai o le alavala le aso e pa ui e le aso sfultasi o novema. Ia, o le aso na e whamna tui nai. Ia, le ala ua pa ui le aso lua lea o le aso nafi ai mātou I nei tuila. Ia, sa whamna tui nai o wa le aso mano lo alo ia. Ia, mai e ve foi nei avanoa. Ia e whaafitai e fo I la tau umalava e le ngata o la tau e tau tua I vai ngā au al malo Amerika. Ia mes fo I whanau a Samoa, tō Samoa. Ia o lo tau tua I isi vai ngā au pe o New Zealand, Australia. Ia po whea lava o lo o whaongai nai lo la tau soifua tau tua ia tunu nei. Ia mo le pui ngol Saultonga. Awa a ona le pui ngol Saultonga e malo tele. Ia e au fia toi ma Samoa I le lava puinga ma Saultonga lo tatou sapi ai nei ma saai ma o malie. Dokta, o le ase to otele. E to otele ni tatou tama whanau Samoa. O loo I eitu tono o le vanga aua Amerika whata se mamik Samoa. Ia e mai se foi po ai ni tangata ua whailangi lo latu wholaunga po ni tangata foi ua leo to iai o leo li taia mai le ngā ruenga. O te loa tia e whai asi to tele, o te leo maua se whamaumaunga mautinoa o toa Samoa o lango mau I Amerika. Ia maso se territory, ia ine Amerika Samoa. Ia e leo ia te au fui se whamaumaunga o nisi o toa Samoa lo soifua pea, wa leo to I to tono vanga, ia ua malo lo ritaya manu malo. Ia, ai tā ua fo leo fisiki. Awa ai tau fo I ona mau se whamaumaunga. O leo whainga o toa Samoa o lo tau tua pe I vai ngā au. E le ngata la o toa Samoa ma tama whanau I so I fua I Amerika Samoa. Ai whapea fo I toa tele o tatou tama whanau o lo so I fua e isi stete ma isi territory. Ia ma isi atonua lolangi. Ma ngai I Amerika e tau tua vai ngā au. Ia, ona le mafuanga nei tia vane whaafonga le tunu. O le tō tele lava o alo mawhanau o Amerika Samoa e tau toi vai ngā au na soifua I Amerika Samoa, malala Amerika Samoa. Ia, e eile me ta o le home of record, o lona winga o le no foanga e whaingoina e le fita o lona ainga ma lona atunu. Ia, o lona winga la.
a fai au fita foi o tama whanau a Samoa na soifua e Hawaii. Ia te loa lava lai whaongai la tau Hawaii o la tau Home of Record. Ia maisi stete o malo o Amerika. Ai e manei al mele se fai e sai lilinga. Ona e tāua al mele tau noa iai. Yeah. E mawai se fai numero vai nga po tua inga categories ese o lo iai ia tama whanau o le atunu. Ia o lo tautua i vai ngā au. Ia mai le ngata foi la i le sotanga o Amerika Samoa il malo tele. Ia ai taluai o na to tele foi o tatu tangata mai Samoa. Ia o polu savai manono ma polima wanga i Amerika ngai mai Amerika Samoa malalai. Masoi fua e ai mafana wai fana o tautua il malo. Ia le lau te vai e te lo te. Ia e anga i mai asi ai ngai Samoa. Ia mafai lolo la tu so tanga ile i vai nga au Amerika. Lona winga la. Ua leo toi au fia ina o Amerika Samoa. Ua au fia ai Samoa i le lalolangi atoa. O i la tau sa tautua ia nei o la tautua a. Ia ua maliliu. Ia o i la tau o lo o sa tautua ua malo lo retire. Ia mai la tau o lo iai pea ia tamama tina ia mesfoi o whanau tulou. O lo tautua pe o mai temil nei ia e pe o sui foi o le nei ainga. Ia o lo whaia le tiute ma le whai vai tautua. Ai vai ngā au al malo tele o Amerika. Palo whaftai. E se fole mana i o ia vaenga wai o lesi vaenga tahua leo. Ia, e nau ai lava ia mātua fo ia nei o tātua, nei mātua al tātua tunu. E fia avia la tu whanau, ia heo fulni a tunu. Ia e nau a mātua, ia avi si au kama i avele ami. Avele si au kama i avi fea, mō ngā luenga. E lo fo ie, e si iti ai ia tūlanga o ainga la tō, ia malwhae ai a whanau, ai whaftai, ma wala wanoa, ua mwhae ei ona awai nisi o whanau, ta walungol ta whaasuale nei Taeao. O la se whina ngalo lausunga, o ani tūla whono, i tu tono Amerika Samoa, i neime o Sawanga, i tu tono ainga. Te loa, bua e sila tila tūlanga pe ona ile, vilo le saidunga o penga tuwailangi le so nafi, sa waingo se tasi o tina. A ufua foi la iei. Ia, tele a ia ese atu la fono. O hani tu la fono au to Amerika Samoa. I tua inga mea whapea. Sa waingo tina whapea. O hani tu la fono. Po a foi ni vaenga i te tono Amerika Samoa la to. E tia whafte i tele a mo le fisili. E mautu ma popo tu la fono Amerika Samoa ono le territory Amerika i pui ai ia tinam ta mai tai. Mai e silia luas ful tau sanga o whai ngā ruenga i le mta ngā ruenga e whapitoa la vai tinam ta mai tai. Ia mai tawina lava ia whawhitauli nei tu lai mai. Ia mai o te lo foi o lo i whamau ngar matou mta ngā ruenga o pui ngor sanga le mula o tele por vaenga o le malo. Ia o lo iai ia le vaenga whapitoa ngafa mamata upu o le sawaina o tinam ta mai tai ma whanau. Ia ina ua manua e la ia le mata upu lea satu lai mai Samoa. Ia e langona le o tia man whanoa noa. Ia ona e o te manatu. Ia ua pasi mamao ia Samoa manei mea o le sawaina o so se tangata. Ai me se lava ia le sawaina o naitina mata mai tai. Ia e se foi le mele sa vai ai. Ia fōringa mai e le sawaina ele to lua fai poipo o le tamai tai lea. Ia le ua afia isi tangata o le ainga. Ia mai o le lave lea tia vaene whafonga le tonu o mta upu tau fai poiponga i Amerika Samoa. Ia sa o le pese po le te Rome Grey. Ia o le matou ainga ato malava. O lona winga a fai poipo tangata Samoa. Ia ua fai poipo le ainga. Ia ele ngata o le ainga i o sio manga o le tamatina o whanau. Ia ua fai poipo le ainga poto male nuu atoa ma. E iei tangata ia o le ainga. Ia mai o le mea moni aia.
a fua i le ngangana whawhailaunga ma le whaongai no le upule o le paulo. Ia e fōlinga o le whaalupenga o ainga o taitolua. E te tau lava o na mātai tuina le winga o le whaupunga le na. Awa whai e manatua e ainga. O le tangata lea e anga i mai tutono lo ainga o le paulo. Ia te tau a o na pui malu. E te tau foi o na ave i le wha mua. Ia peita iane. O la laiva e ola le mata upule nei le tele o fioanga i Samoa. Ia mai wo foi la te lo tatou tangata i fafo. O la foi la e oa maisi le mafofonga lea. Se o le kiukea i o le noftane ma le Fiafia o tua le mukuka. Ia mai wa te tau tia o na sui le mafofonga le na. Ia mai o te manatu. Ia ua maea le talitonunga le na i tupulanga ua mawai. Peila alfa te teinga le tupulanga o lou tamā ma lou tina tulou. Ia al tupulanga la le ia tātou. Ia le tupu ele mea na a whaila e tupu mea whapena i tātou whanau. O lona winga ele i mawhai o na break le cycle. Ia po le li o vo lele o le tau aveina lava na mata upu lea o le domestic violence. Ia po mata upu e sawa ai nai ma fia ia tamarianga o tinam tamai ta i tono se ainga. O te tono se tono se kalesia po fea lava. Ia mai e iai mo meo mata upu onga tia vane le whafonga ale tulu underlying issues. E tua to le mea leo na tupu le sawa aina. Ia mai e tele sua nga sa fa ia o ia il matanga luanga o tupulanga tinam tamai ta i Amrik Samoa. A wai fallinga mai o le underlying issue matau tia le tulai mai. Ia o le mele e foi le wai aina matu o le tama po le teine le ungali. Ia mai moa ulava ia e taua le fautuanga e taua foi le tualalo. Ia mai na avele fa fautuanga a faile to lu tanga te tulo lava le fa fonganga ele te tau na lu to no foi la lo fale o matua ia e te tau na o au lua ia faile lu fale a lua pisa ia o lua ia fo la me lu fa vita uli ia o vaenga na tau ona silsila iai ia tonu foi mo se taimi e faso ai ma le pulenga o le tatou mtanga luenga o tinam tamai tai manga fesotai i Samoa. Ina ia toe vava ai le tūlanga lea. Ia mai te tau fōna ia tono sauwha i ngā nu. Ia o sauwha i ngā mamalua e kālesia i tūlanga tofi ma mea whapena. E te tau no mai whatasi. E pui malu so se tangata soifua. I te tonu o le whalapaputonga ma le lio lea. Ia lona lua. O le tūlanga foi le lava o le whasoa. Ia, foi le nā tia le matau pulea. A wai pe whai ale to o lua o le tama ma le teine Samoa. Ia, e le mawhai lava o na le fsotai. Maini ia nei mātua se fsosoni. Ia, mai taulau na ia le pāleni i tia. Ia, a wai whai lau whamtalanga le nei. E to tele ia o i lātou e mafuta i foi lele e no foi até o Amrik Samoa. Ia no mai Samoa. Ia mai vala mai lava nei matua manai ainga se sosoni. Mo aula ele leia el temi lea e no foto tasi tangata fai ngaruanga. Ai a olola ina fai le to lua o tangata. Ia e te tauan to sila nei matua ele au ia el matupia el mana ia. Ai te tauan to va vai. Ia o lewa faile to lua o tama malteño. La eta wati na ele aiva. Ia vili, ele fasaina le vili a vili fuafua. Ia, vili moko talo sanga. Ia, talo sanga fuafua. Ia, awa mata upula fa pena. Ia, e ale talo sanga foi lele fa o mai i le ungali. Ia, aia fa ina i la le ungali. Ia, mai, o te loa e moli mawina el to tele le wingo la whamtalanga lea. Ia o mataupu nei, o mataupu lava e mawhai o na fofo. Pea whai e mamoli le whautanga ma le to wha e loai fetu. Na i mawhapalini le soifuanga. I le vau mātua ma whanau. O le vau le tamā ma le tina. O le vau le tane ma le whawhine.
ia maisi mau mataupu ia o isi foi la dalang isus ia foi ia fa tamatane ia fa mena foi le tupao o mafine ia fa ngoi stanga tolmele ole foa ia mate le la isi fa fitauli o te loa tiatia uma le aso ngai o fa so ko ke lo mela ngai pupu ke mi ka polo kalama ia atu foi ese se sia vano ia te fa so ai foi mataupu nei ia mamau foi sia vano i Samoa fa ia le telo seminama onga nei e so ni ulunga ni laiti ia ele fa ma popoina o la ngali ma fa taia i kalesia pe le kalesia katoliko le la mosa le tutisi o le asfitu o le kalesia Yesu ke liso la pa ia so ngatai o le sempre mai si mai kalesia le fa ia mo me o nga fo ia i le tama ma le tene le sa ni fa poipo ia mai ala la na taua o nga na ia e te tau na whalau tele o nga e au fiai le mele o le lo paketi se le ni maua o le lo fa soa fo le ata mai le fa ngai no se le ni e loa fo la mea fa fita u le tu lai mai e lo pu le ita ma le fua me fa be ia mai e tau ala ia vai ngai wa fo i pe fo yo o lo wa inga ia o la tel tosu lima tau sanga talu na failo tolua ia au lo wa fina matua le fato a fai poi pol tau sanga uma vai ia le fo la failo fautua ia le ngani ia a lo wa fina ia masion tolua ia ile awala so soni ia uane yo ol to inga mele wa manua ia se fina ngalo ses ia pe manua ia tino se tulo ia a tono a fai ama tatu di tulu ta vaenga lea ua e au maia pe ona e au maia fo ni Taeao o le ta ua tau o le u falongolongo atu fa fonga fo tatu atu no te le tau sanga e ngalua i tonu o le fo ia ngalua ngai tonu amu Samoa ia i tulanga sawaina o tinam te maita i o whanau e ta ua i alo fsosani ta ua se motunga afa fsosani mo tatu nei vaitemi ia waile ngaka i sa wainga le sasa o le kui ai o upu foi e sa waina ai i le tina e le tama o le tama ia o le sa wainga o le fai mai o le kama ai punga kul ki ngā la kou o le sa wainga fa au ke fai aku le vai kaimini ngai pa au lau sunga le fomai e mulinga fo le sa wainga i kama le sa wainga o le sa wainga o kama le sa wainga o ki ngā ruwei ia ai fai aku e pia kaula mua koila le sa wainga o ngai kama le fai ngai ki ngā ia wanga le ai se me pinko ai ia le i dunga sa wainga e le o le lima kinga a le leo la lo bakua ia pio le si vaenga nga doctor ka kelo o le leo la lo makua ia le sa wainga fo nga me a la fo fisko inga e sa e ka ikape ia Silvia tia le se manu anga picto silio no ngonga i le manu o fina ngalo tangata mene upuma famtala ngai la ia ai ole manu a foi le ole tino ia ole me le umalava watea ia ai fai e manu ale fina ngalo tangata le tu ainga manu anga matautia ia e te inga foi le wa fai le tala wa no fai le ngari fai le tala tamal tini so ia no mai ngel ko wa inga mo ko fa le ko wa me nga me ka fa po nga fa fonga mai ti ko nga fa ta o lona wi e o la le ta mai ta I mal tu nga stigmatization ne lona pole pona vo le wa fa e lona tonu ia wala wai le matiti vole ainga ma ia isi ta mai ta e te factual la to mata u fa pe mata wa no o mele ole pule le ola mai si afianga ya marmela na ta we o foi ata u ele I foi le ma o foi ma ftanga ma lo tolu ia te mi foi ia famtalanga la fo me ka ke ngo fo ka ke ngo fa o ia fa senga lo ma ia moni ia mai ono sa ia to nga famtalanga ia wa fa ia fa fetau le upu ia ele kai mo se ngo fo le ia wa le mele la ia le fa ia fi naunga ia so to ai male fe e tu lo le fa fonga le to nu so ai male io e maltau ai fusunga ia o isi ma makau kia muli mai
ia ai ole onga foi le mafai tangata na pulea lona loto ma fai el tangata ona ia le ngana fa tangata fautua me foi le e ao fatasi o langona matu fatasi o langona ia matau mafai e pulea o langona malo mafau ia pai fola o na manu maloi e fafita uli e tulai mai ai ao lo ina le mafai tangata na pulea lona loto malona finangalo sika mai upu ai e lafo ia e makua makaukia le kaungunga ia ai e taua ia mele faso ai aua le mafuanga fo le na e manatu wainis ia ua kumu farsai sa moa le mafai e istangata na puleo la ko loko ia o le fesilila o le mea ea o le fakeusiano e kakau masu ia le kangaka ia po le anganu e tau na sui el tangata ia po tangata lava ia ngofo lava ia mafai le suinga mo ia mo le lei mo le anga i luma le vau ia malon to lua ma le vau ia mis tangata ma lo fa tai no moenga ua ma tango fie le fa sol nei Taeao ia po kala mata ua o mea fa fainga tai fa faingo fie le fa soa le fo ila ua fa longo ua ta ua tele fo ila fa soa mai tatu i never time ele ia se ngari ele ka wai misa ele ai foi se ainga a mea alu alua so longa le temi uma ele ai e ia kai mereaso kongi mai kongiak ava mai ava wak fe kongi ai solo ia ai pe ona moni ele usaunanga a sawa kan fo kai fa senga le lota ma fo po la me tau fai ma tango fi atono la ta fai mata fa soa i le foi vai nga taua ia i lo to mai a me se foi lo si la fia tulanga ia i nai vaenga so sani mo le tatu atu le sawain o tatu ainga ia ono le tataibi la tulanga lo ia tatu unanga mo tu tatu faltan malo ina i am Samoa me se foi ia mo fanua doctor wa matau na pisi tia vane la fa fsili ia ai o le fo o imagina to tele tatu tunu ya ngai mai i Samoa ia mai le lava le fai mamao o le booking ia ma fai no mai ia le mana onga mo le fangai no tatu falten malo ia ona le vaitau pisi lava le nei ia i tala fasol pito nei me falten malo me se lava i Samoa ia ai o lo solo ngale lava ia le pulenga mala fai ngalo ngol tatu falten malo ia mat faftai al tatu tunu tau ino le foi o nanga e foi la tau tia o te faftai ai awa ia ni me lai ti foi e fa le tonu ile o nanga e so tai mai ia na fai la ia le o le fofo ia ma fatino le o nanga ia ina ia ausia le tapula e ma fai ai ona tau tua le tonu ile o nanga mal tau tuanga mawae ia fie tatu tunu ia e tutusa le fatinonga le ngaduenga i so tangata po tangata malanga mai Europa po tangata malanga mai Afrika saute ia po tatu tangata foi malanga mai New Zealand Australia Amerika po fe lavolo e papa o tatu tunu ia e faftaia tu molang longoina ia o tatu transit motel li mulfanua ma lo fa tai yo sa fa ma oni le wa tu la te foi na uma ia le nei tu sanga to telefoi la tu malanga tu ia bo la tu fi malanga sa mo e va tu fa tal malo pe ona ina mu falua va wa ta telefoni over fa fitu tolu fa tolu fitu o le ono va fa fitu tolu fa tolu fitu fa tai lo manga dai mo ta fa sol nei Taeao ia la ta tu fi lo i fo va sa fo lo fo le tua tai tolo se fu ma so wal vai ia no te fa tini fo ilo ta te fa wa fo ilo ta pokalame fa soa mo le malo ta tu atu ia ai man ia te le vai yaso ma si fo ilo atu fa ngol vai yaso ilo sunga ma lai pa tele tia ia ngal le fo le ilo sunga lo tu mtangolo alta tu pokalama ia ngal le fo le ia itapa anga ma le tonu o lo mo mai el fa sol ni Taeao so i fu mai manuia fa tele lo boenga alo fatu manuia le vai yaso foi ya. Yeah, so foi ya. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
i fo tolu a mo. In this update, the Public Service Commissioner wants to get through Andrew Costa's employment process as quickly as possible. A scathing IPCA report has found the former Police Commissioner was among those in senior police leadership who failed to properly address sex allegations against the then Deputy Police Commissioner. Jevon McSkimming last week admitted to possessing child sexual exploitation and bestiality material. Costa is now head of the Social Investment Agency. His employer, Sir Brian Roche, says confidence in the public service must be restored, starting with Costa's future at the agency. It's not in anyone's interest for this to be hanging. It's uncertainty. I value certainty, and so I will be giving it my absolute highest priority to get this done. The White House says Donald Trump will not pardon Jeffrey Epstein's associate Ghislaine Maxwell of her conviction following the release of a tranche of new documents. A 2011 email from the late sex offender to Maxwell claims the now US president spent hours at Epstein's house with an unnamed victim. White House Press Secretary Caroline Leavitt says Trump is maintaining his position. He wasn't involved in any wrongdoing and won't be pardoning Maxwell. He's answered this repeatedly. It's not something he's talking about or even thinking about at this moment in time. I can assure you of that. A man who drove into two women walking their dogs and left the scene has resigned the directorship of his Auckland company. In September, Solomon Barnes was sentenced to community work and disqualified from driving after the hit and run on Paremeremo's Atwood Road a couple of months earlier. He was distracted at the time of the crash and didn't stop, later telling a judge he thought he had hit a recycling bin. Barnes operated franchisee firm Laser Plumbing and Roofing for Nuapai and unsuccessfully argued his identity should be permanently suppressed. A Dunedin woman's been sentenced to community detention for stealing people's mail during what she describes as a 15-year meth bender. Cheyenne Allison Harrington has admitted developing a habit of stealing parcels shortly after their delivery. The 30-year-old's completed rehab and is clean from drugs. That's news. In sport, Yannick Sinner's qualified for the semi-finals at tennis's season-ending ATP Finals in Turin. The defending champions beaten German third seed Alexander Zverev 6-4, 6-3 to complete day 4 action. Earlier, Felix Auger-Aliassime had just enough ammunition to outlast Ben Shelton over 3 sets in a 2-hour, 25-minute tussle. Firepower type of day, especially in indoors. You know what he's capable of. Won tournaments on these type of surfaces, so I knew what I was expecting, but I was kind of backing myself to stay cool under pressure and to stay disciplined and make the right choices. The Warriors will meet the defending champion Broncos as part of NRL's Magic Round in Brisbane next year. The two clubs have been pitted against each other in the marquee Sunday fixture on May 17. The 4-day Rugby League festival begins with the third Women's State of Origin fixture on Thursday night. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talo fa Samoa, wa ule ne yokas futialu, awal suya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Here we go, shut. My heart, honey, that's why I see Angelina. Really said it down. We can judge you on the love, we can judge you on the couch. We can judge you all around my house. We can judge you with your name, judge you till 2. And if you judge me and then I will judge you. Oh, Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this, Angelina. Be my city reader. Ready, said it's that Angelina. You're my sweet city reader. I'll get you this, Angelina. Be my city reader. Now we're sitting at the box, she was looking at the jukebox selection.
grab a glass of wine. Have to bring a glass of wine to control my mind. When I was sitting at the ocean, thinking about the night before, she was everything to make it move. She was only blaming me to the memory. Ooh, I never seen a woman like you. You better say to me that you want me to. Oh no, another margarita can make it through tonight. And so I got to get my senses, and so I got to play it right. Oh, another margarita, keep it coming tonight. Oh baby, if there is a play, 'cause I'm getting tonight. Never ever dance before you go. Never ever
what's in your mind. Never ever dance if you'll be mine. Girl, that's right. Don't be shy. That's my love. It's this shine. Cheeky, cheeky. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. I'm 6 years. I'm gonna take you to that red eyes. Hey, hey, mama, look at me. You won't go dance with me. I'm 6 years. You know I'm never gonna tell you why. Hey, hey, mama, look at me. You got me free, free. Na 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 na. Back again, check it through, get lit, she get body on, body people over here, some knows, some sings it out, some jump it up, with the body over here, body over there, with your hands in the air, shake it there, we are, these we must get it, keep it busy, whoop, there it is, I'm 6 years. I'm gonna take you to paradise. Hey, hey, mama, look at me. You won't go dance with me. I'm 6 years. You know I'm never gonna tell you dance. Hey, hey, mama, look at me. You got me free, free. Na 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 na. I'm scared of jumping under. Somebody to push it at. Look, I'm scared of getting number. Somebody push it at. Look, I'm scared of getting number. Somebody push it at. Look, I'm scared of getting number. Everybody just put it down. Put it down. I say put it down. I say put it down. Everybody just put it down. Put it down. Everybody just put it down. Put it down. I took it from above. 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 Get it, get it, get it. Luas full video telo tenele July se football tasi. Dato musika tua tiante oe te dua dua ilu moto mo la fa la ku kala uli. Ai la tole na lo nga lu tono la te fa luenga. Fa malo tiante oe. Aveta vale. Fa malo tiante to aveta vale lungo la tele. Fa malu mai male ne yaso. Ole tu ala lo lava le boka la miante o to tu na le saunga le mu lungo la wala. Ole son na fa alu la ta vale. Oi fai le mo e li sa fa tu na ina lungo la tele to fo na mate tu ye ta to. Mana ia fautuanga pe na mai doctor pa ulo yo sangi mo tanto o wing o sa waing o aing o sa waing o fanau o te to lua e tasile me ole ile ngaka di sa waing i di ho le lima ai upu o le kala e lafo ia o kawanga me o sa waing
o ina le mani te le whaasua te le tausanga o ngalue ia le tō whai alo moenga i tonu fo i o le ila na ngaluenga i tonu Amerika Samoa e tāua fo i le fsosani mo tātou tāua i o le fsosani nisio i lantou i le to mai mai fai whaituanga mo tātou pe ala whai atu e le aia ma se si a mea lo rua a whapea mai e o le maurunga ari o ka o kai wa fast food kausanga e le ai pa se mamisa e le e ai ama se so maunga misa ia karsi amu ia si ngaru ngari amu ia o rua mu ia o rua ai longa ia si ia fa koi fo ia o mea kau kupe ia o kasi nga sawa mai si nga sawa inga ia se evacuala ia wai pe ia o le kala mo ia le fayaku pe ia o mea kau se lengi ale keringa sawa inga ka ko ia le vale ale o le poi ma le keo ia por kama ma le kinga ia e vive si do foi su no se leng ia o upu o la nga mea sa wainga ia fa pengi va ko a fera le kupe fea ala nga lo makua wa le nga lo pinko le nga lo wai fea le nga la foi fea ala nga i kalor ko inga o ko inga i runga lon koko fu aku masuka wa fia wa pasi i runga male ma le fua whaakulanga inga o le koko ma le suka, ai sea karakaluar sa wainga o ele a ki ngā le ka ua mea mongi o ta wainga whananga mea ai o vai le mingo i al suka ko inga le renga wa pasi ma ila lor fua ngā suka ala ea lua runga fua ku koko ia ua makua i masau da lor koko wa pasi ma koko whaakulanga inga le au mai e lau langi ma fua e mai foga toli le ai ale a mingo ia irunga o le ka o le me wa lo se leng o la nga me sa wa inga ai o le fa ma hongi ia nga va ina ia le ia ia nga fa mai e wa fa mai ia wa halu wa ke o nga nga so ko ko runga e sa va ia ku fo ri wa makanga wa ina ia o la nga me o sa wa inga o nga ke o ka fa makala le me mongi io isi au konga al me ai ke do ai oi ai do nga e pinko ai fa pe wa e le ko ngir ko fale ala nga lu e pinko ai fa le ko inga ma ia lo loko ia si amariku per ka fa nga si ko ngir ka ko fale o le nga o ki ai ka ko ngir ka ko fale ko inga o ki ai fea ki ai pinko vai va ai la ia pere le malar ko inga lunga i kulanga fa kama ngofo le yor kinga ngofo le ya oi wa fo inga ke do lo se wa ka sala mo le vanga ka nga di ko nga me pinko ma ma o se ring ia ai do le so marki or kama ma ke mai ya ma fo nga le leak ia on sa ia ngi vai kaimi ia po le ko kusar ngi vai kaimi ala vai kaimi fo ringi ia wa kako kilo wa kele ko inga fa mai wa sa wa le wa ya fa mai wa va via nga alu onga le wa polisa o va kele polisa ia e lo ale le na fa so me fa ile aso ma le aso pe ia na te olanga tat pokalame ave lo fa mo lo ainga tu tongi au pili fa ile pe porta bali wa ile pingisingor ka bali o le me ko fa ka ia me ai ko o ko ka poki kongol pusa ai se fa malo ai pe fia ma sing alai e o atu tamiti susu ala ire me ko komu a vira fa mo ia malo le musa al tu ala lo fu nal pokala me motato se ia motato e ke lo a sa o ngi me fa kon ka ko ai nga mama lama me uma ele ai se ai nga a me le o la fia ke va e o la fia io e manga va mai fanga va mai lai karkaria ku lunga lau ko inga malu makua ia ma fai la mea ai sia mala mea uma ai a fa nge fu mea uma oi ia wewe ngale popong sale mea mau ka ku ngale pa ma pong sale mea Papalo tiri so la toba la vale ma futo bai lunga ole jatu awala ina ife awal pitonu New Lean malo Yang mengalu yang ujo malo fafjan mafjam mai au ave upole de foyaso
Ea whapaloati a te utau, mamoli whanelei mea ia nei a inga whamole. Awa ni ngalo tatu sumpale whaina nei. Ele no whanga lua whatasi Ketbra Road i Mangele. A wharewhitu anga lea wharewalu. A Fiafia nā nei. Maua fwisi ngā whaafu rueiro tino. Lua tā lai te uru whale ai. A lua te whaile kula kako sumpa. Kerore, ka lunga whaile sumpanga inga whaile sunga whaile inga mole sumpanga o fua. Sorry, ka ua mole mangava. Ka ua keri. Kele au kako whamarastino i ka keku al kamalanga. Pārungo fua. Wai waira le tā ua fua ke kausami hai ma koe whaile whamaraskino. Anga umanga e kausami e whaasanga ngā fua. E lai wawa aira iai. Anga umanga e kausami wamakua i e ki ngā i mea iar kou ainga ngā whai. E whaasanga e koma peserios funuingu ke pe a whai kula. Ia ngā e whai lone lo ngā fua. La e kari kongu la i la umela whai ha. Oe, koe whai lo malau sumpa ngā fua. Waila le manga ia. Lefa fine wa sola Wa luisiona inga Masiona mata wa fula Tapena mata maiti Nana yo visa fa vifianga mo tatou lua se fulu malevalu milito chale chula sumatasi Fale ai malai oi sole
E oi a fatonu nei le tula se fulbale tasi tatu pese o fafinge wasola. Ave u mamela ainga. Ngo foa pusa aisa pusa ku. Alua ko markivi. Si a ko makamaiki. Ya wala nga. Makele mai no marki al kabalo fisi dino ina kama. O fea me fa nga makinga nga vakungi ma pension ngai. E fai dua mea fale afa mekala ka mekiki e waru uma masi ko olua ave mala ko ai awa lar ko momolo bakua o ya ka sa wele se me ai alma kasi uma o kai la le kasi nga sa wa ava mulunga la le fafingi of kage la o ya ka sa wele mala ko ai ase vai ngo haruma ava launga ya me su aku ko ngo fo lau ai kasi da koi e la vai sa fa il va pe la ole fo ole TV nga fa ka mo ka usanga ke ku ngai nga fa ka mo le afo dingon me Good Friday nga fa ka mo TV all ya mango fo fa ngale e mo piko la no wale au malfa malu e punga i runga api e mo mai modi aru a ko ar finga fa finga ia wa foi lang alfia wa bon via ai lon finga ma be uma ya sa yang ngi vai kai mi fa pe nga lo lang e wa makeva e lo se fuwa ole alo fa fat kama ia wale ia lo fa ma popo ya lua se fútbol fin 2 minutes challenge chula se fútbol lua alo fa ile uma yeah Finau mo so manuia le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe. O wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou. Pe o le pisinisi mo na baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Awa ni MC Fiafia longa tu Samoa Radio Samoa le tamu sanga teto fitu le Malaysia Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima November mai malata alo le Malu Rovers in mangele mai le iva le Taeao los fulu au malo los yo le afina wina le championio le nei tu sanga Malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malaysia Pacific International Sevens lu afe los se fulu male lima awa ni MC lunga le YouTube Radio Samoa tasi lima iva tonu abo wa mafaiona au wina atu nei fa salalanga ona ole lango malosi ale drive-on construction chemicals. Fafsota e nei loa alithia famuina ile olua tasi o falua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu.
Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana, ile ovalu selau, found on lua tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Radio Samoa tasilima iwa toru a mo. Radio Samoa tasilima iwa toru a mo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors i Malu City. O kalame leimo o e talo falawa. Isa ia fast food o lana fai ua tolu se fulu manitasi. A o e wha tali i le alii. E toi wha fo wina o lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manulele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manulele o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manulele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tuaua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole i ai le aeto, e tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane munimo lea, wa le maa na vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe. Wha ti ngā mai, wha vai loto mai, po a malawa ni winga o lo o te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whataritari, le wha pipi apa au Yesu. Ona tātou le iai le maua lunga lawa, lata ia Yesu. O ina. E re mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Malu City.
pena le malanga Sauni lo tangata Pamama lo loto Palomo ma e mata koto Palo ile bala al Opule oputa Matala matalo Avega ia aua negalo Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keriso tato tai tai Efe so soani Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keriso tato tai tai Efe so soani Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le ali I faito ngā piti I le suafa o Yesu Lo tele ma ia mautu O la faa tutua Le afionga le atua Le sulo tato pae Ma le mala mala ma yo wala Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keriso tato tai tai Efe soa soani Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keriso tato tai tai Efe soa soani Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alala I mangele sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lele mai. O lea wau whaantu ele whetūta I ala o ngā amata. Le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe. Maua fua fo I tau mawha. Walau lo le whetūta I ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5 fitu valu I wafitu. Olua tasi tolu 5 fitu valu I wafitu. Mo se avanoa o lo walo. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255 mo so vanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Pa ta fitu al poka lai me le moe pane whaafonga mai eile ni whi aso I le tautua baluranga le sunga al whawhengainga I a solira longo I o sua. Ta ua I o le tatu whanangolongo I nei whaamalisi au fo I le awhiang pa ia le atua. E ia whaamalisi au I a tātou. E whangu fo I ma tātou. E whaamanatu pe mo tātou. O se lu I tau fo I le mo tātou. I tātou sāwalinga pe ona I le aso mo le aso. Whamalo whaftai atu le sunga al whawhengainga. Tā penanga ni pokarame le mo o I le aso mo le aso. Ia ma vai aso te tasi. Ia e tō matau e pia le tātou sāwalinga. Ia le ua la mai a le nei masina la tau. Le ua asa suma tolu nei. Tu lata fo ina umal nei masina novema. Ia evi ia le ni. Olo o maua le whaasiringa malosi o le tātou fōlaunga. E ala ila na upu fola. Whaaftei fo le tātou watunu le tali eina o le pokalame le mo oe. Manai pokalame whaale nganga. Ia ma le tau tua ato le radio Samoa. Tono lo mahoto ma lau lawa. Tono lo whalwhinga luenga. Tono lo tāwale. Ma so se baenga. O le nai te maua mai eli tātou pokalame yaso. Malava. Whamalo atu. Toi whamalo atu nei tamam tina mātua malo se fo manuia. Malo fo le langi ma le nei Taeao ma le nei yaso. Fo ia le vi inga I le atua. Ma le tautonunga. O lo manuia o tau. Lo manuia o tau le anga le lei o le tātou mutaisi le langi. Ia la uwhinga luenga tofi le tua I sunga I whawhengainga tu e whamaloa tu fol pokalame. Pia lawa fwoi nai mafuta mai iai. Patalo fatu. Nga uolo fatu ia te utau. Nisi o la tau malanga mai Samoa. Le fwua to tele la tau malanga mai ono whalawe lave. E hasi mai a inga. O la tau e malanga mai ono ngā ruenga. Patalo fatu pokalame ia te utau. Ia maloa le whamalolosi malole on sai. Ngā ruenga I le aso male aso. Ia teimi te tu atu wa whaatutu ngā tāle e reusu lātou. Ia ai whaamahalosia. Tātou ai pe o politoa, whaimare whatu. Whaimare whatu. No inga, tātou te ngāruru e ni atunu, tātou te ngāruru e whatu ai whaimea uma. Ia tātou te tiro mo tātou wawa ai. Le telo me tu tongi li atunu lono winga, wa iei teimi tātou te lelawa wā. Ia aware ese whaalongolongo ti ngā, ai usu a le Taeao. Ia whaftai le tua le malosi mo le ola. Fo ina fo ia te oe ma tātou umalava. Tātou te whaatino ina ia tātou ngā ruenga. Toa se 4 minuta jalo le tūla se furmale lua. O wale mo se au nanga start of sota inga mal tau tūmala uranga le sunga ya tungsia o le mega kas. Faisi pisi te lo tātou falta vale ile nei fo iaso. Le oa fai male sunga ya tungsia. O le telefoni le o le lua fitu di mavalu tasi lua. E mawai ei o le latu ofisa. O le lua se lau Kevin T. Strive na I Malu kau, papa toe. Ia, o ina fo I mawa o le tuatusi na mawa ina ia, a telefoni fewe atungsi o le olua tasi, whawhitono lima whatasi, olua tasi, whawhitono lima whatasi, na o tu atu ia te oilunga ia numera na lua, te fsota I ele sunga atungsia, o watsa ili o se tawale mole. A inga, whabalo atu niso I la tau o mafuta mai tono whainga, whawhitaitele le mafuta mai, ngā senga fo tamoftanga lo whengai ma utou, ia leli. Ia ma whaamalo atu ia te ole nao tausi tamamala tina, tono le ainga. Whaamalo atu ia te utou, tausi matua, vi ia le tua, whaauau, tūdi lau manu ia maua, tausi eina leo si utua. Ia uti popole whainga ruenga la tau, pe te popole seling, si au mai ia le li me iau lima, e tausi ai, paure me ia maua lo malosi, tausi e su tamama su tina. Ia mai la tau maa lawalo ngā lua fo I whalo tangata mātu tua, whale mai, ia o nisi ono whanga, o lo mafuta mai iei le to telo tātu ta mamtira mātua, a o lo whatu pokala mea te utou.
Tawalonga se tautua te tia I le unanga ma le tautua po nei whaatunga mai le a paula alo I mātau a paula pe ona iai ia le nei fo. Ia sola o se abate balawati to tolu minuti o le talo le tula sipa le lua ia whaafti tele Samoa le tatu maftanga ma tatu pokalame whanga solo ia I le nei fo ia sola. Awa ringa lu ia toa le tatu sumpa le Fiafia nei le a for fitu anga le a for balu I le lua fantasi Ketbrai Road I nai mangele. Tako o le whaafua su ale me lue eri kingo la kou ma whaafu le tino mo fu ile sina whaasiringa malosi ia tatu whelo le aso a Taeao awale ngalu ia oi le tatu sumpa whele aso a Taeao lunga le pokalame le radio Samoa pena masari ia tatu ia aso whaleile vai asta jasi ile tau litu la se fulu aso a Taeao ta pena fu ile tatu sumpa ia mariso tatu pokalame whaatini ai fo ile fua a le tautua le fifia mai mo le nei vai aso ai whaafte te le lafa Samoa le atu pele a fitai mo le tatu maftanga le nei aso ia o te aso fo I vai Malu enga I lufu ngalo I se ngangana ma se tautua te tia o le tautamali I lau whafonga. Malu atu lau titi whaitama mai al toto Yesu Christo mangalo I mea uma ta pena I se le lenga te maua nisi manatu fou a wale tatu maftanga mo le whaunga le vai aso. Ma ria tau maftanga ma le tō whai a fonga mua se manu Francis Jone le ua ta pena mai a wale tautua ino le tātou tunu alofatu sa mo le atunu pele whaafitai mo le tātou maftanga ile nei fo iaso sei fuama ia manu ia. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. O mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalofa ro tātu o tunu I nei fo I asa fau, whātawhiti le ngāruenga o le vāiaso si mai o le whaafonga o tala taulongo mai Samoa. Po leo wailalo nei o le mta ngāruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina le pui nga o le saunga le mu, ma le vainga o se tama I te lavou po se tina te lavou. Sa mori mawina le asolulu o le nei vāiaso le salalau I le api o fōlinga, o se ata video o lo whailo ai sa wanga na whaia iai, e se tina manisi o tamaitai. E le ngata o le sai o lima o lea tamaitai, ai o le whao o lima iai, ma whaatino fo I se ngai o inga le tina o lo iloa se vaenga o na fōlinga le video. O le umia leo le se le uru se itulou, na ia o tiaide la wao lea tamaitai se ngai o inga I le tāna whea ngai. Wa whailo le mtanga luenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina, la tau te matua te ena ma le talia ia I tu ai ngō whainga mangai o inga sori tūna whono. O le iai o le tamaitai te levou na whaia iai lea tū langa I le wainga leo. Wa whanga solo ai fōi ma suenga ia I la tau, na whaia ia tū langa le manuia.
O sori pala ia le au nanga le tanga luenga o leo so se tu ainga o sa wanga, e tula i mai to tonu ainga, e a fiai le ola, saunga le mu ma le soi fua le lei, o so se tangato se ainga e mi se lava whanau ma le tu vai o tina, ma tamatai. O le tufanga wha ilonga wha le tausanga le company wa lele Australia le Qantas, wa amana i ai ma le tautua le company wa lele o le tātu o tunu le Samoa Airways. O lea wha ilonga wha wao malo o le Qantas ua tā ua, o le Most Improved Airport Customer Satisfaction Award, po le au nanga o si tia e wha sino lea le tau lima ina, o uta tangata malanga i le malai wa lele i whaleolo. Leolo o pu lea ma wha ngai o ia ngā luenga le aufai ngā luenga le Samoa Airways. O whaalia le te whono le komiti whaatono le company wa lele le tunu. Le fio ngā tupuola koki tuala i se wha au whaamanuia le company wa lele. Whaaftai ma vi ia le atua le nei matatia wa au sia. Ono o loo tau ngā lulue wha maoni, ngā lulue wha tasi, ma le tautua mo le manuia o Samoa mo na tangata. E wha pena fo i se whina ngalo le officer sili o le Samoa Airways, i le ave o lana whaaftai ma le wha malo. I le pulenga o lo ngafa mga luenga le melewa lele. E o lava i le li pule o ngā luenga le Qantas i le melewa lele whaavao malo i whareolo, le sunga ia Francis fe pule ai, mo ievi ia le tautua le company va lele le tunu, ona o lea matatia mawalunga wa usia. O leo o nanga lea le Samoa Airways i whareolo, o lo whaatino mo company va lele o lo a Fair Samoa, i malanga whaavao malo mailo tātu o tunu. O le sao atunu o le Pasifika e au fiai Samoa i tau mwhainga uma, e tali atua i teimi o whaavlawe whaale natura, ai maise o lu i tau i tā penanga, o se tasi leo manu lauti na wha asoa i ai sui, o au nanga o tā penanga i teimi o whaavlawe whaafmose i whaale natura, i se fono na usuia i le masina nei o November i le atunu o Palau, masa ave aide ofisa siri langolango le pulenga, o le ofisa tu tonu o tā penanga Samoa i whaavlawe whaafmose, e whai masui o le tātu o tano. O le wharetua le tō whawhesola i whaamanatu Molly Nielsen, e le ngata na āwai le whono pulenga tau i lea au nanga mai atunu o le Pasifika. A ena whaatasi atu foi o ia, i le whono whaamin star malo o le Pasifika na usuia foi, i le atunu o Palau, sa au tū lava i polo kalame tali atua i teimi o whaavlawe whaafosei. O tāle whengai le teimi o lea whaatasinga min star ma whaaululunga, o ofisa o ngafa mata penanga i whaavlawe whaale natura, ma le iai o le Pasifika le tau o wha mawinga whaale tonu o le tau. E lima i le iwa i a wha lo valo ia, mo tunuu i saute i se sifo le Pasifika, ai o Samoa le ia tasi le wha lo valo ia, e ono a fiai. Wa au mai se tūlanga whala o i tele se whina ngalo le teitai, o le pati wha upu whai o le Samoa o poto poto, le fionga fia me nao mi mata afa, o tali atua i se whina ngalo le tamaita i min style tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o i se li poti, ale vaenga whaasara lau o le talamua. O lo whailo ai le min style tupe i lea li poti, o tu ina atu le lua se lau 5 miliona ta lana wha o ngā, i ngā luenga i le teimi o le malo tausi, mo le su eina le ofisa tausi tu sisili, alo tātou malo, e su e pēna wha pefeo na wha o ngā. Whali e fia me Naomi mata a wha o tupe na wha o ngā le malo tausi na ua te ena le pālemene le nā taimi, le tala wha tau au tua le tupe, na au mai lalo ai e inga wha le tū la whono le 2.5%, ma olo i ei fo i wha i unga le kāpeneta olo wha mawina ai, au wala uma na wha tino le wha o ngā ina, o le 2.5 miliona. O le tasi i tua wha i loa le te tai o le vanga wha upu whai o le Samoa o poto poto, o le awa iei li poti el mtanga luenga o tupe, o loo wha ilo ai wha mau maunga o le wha o ngā ina o ia se leni. Ai o le toe su eina le ofisi o le sue tu sisili o le aalu vale ai tupe i le whaia o le ngā luenga. O le 5 miliona na wha alu e le whai ngā malo na whiriwhiria le atunuu, ina ua mai ale palo te tele i se tu langa wha na tinati po le emergency budget, o tu ina atu fo i le ofisi sue tu si le malo mo le su eina. Manuia na yaso
O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le Ades Travel. I le tasi Malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua whāwalu o po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Ta lofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Awa ni MC Fiafia launga tu Saola Radio Samoa le tamu sanga taito fitu le Malu Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima November mai le malata alo le Malu Rover si mangele mai le iva le Taeao los fulu au malo los le afina wina le champignon le foi sanga Malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malu Pacific International Sevens lu afe los fulu male lima awa ni MC lu le YouTube Radio Samoa tasi lima iva tonu abo Ua mawhai ona awina atu nei whaasalaunga. Ona o le langolango malosi a le dry-bond construction chemicals. Whafsota e nei loa a Fiafia whamuina I le olua tasi o whaalua tasi 5 Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Lua Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana I le o valu selau found on lua ono lua tasi. O e mo mia se whai mo limo ngā nuenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia malelu.